Shachiputram Atra Surupam Rupam Tasagraja Purim Maturim Gosvatim Radha Kunda Magivaram Radhika Madhvasam Rabdo Yasya Patita Kripaya Sri Guru Tam Natosma Purave Gaurachandraya Radhikaya Hitadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hemabhadvyaschavi Sundaraya Tasmai Mahapremarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakta Vihina Aparana Lakshe Shivasni Kamani Taram Kamani Nipavahitam Shanam Kamanam Brinde Namaste Shanaravindam Brinde Namaste Shanaravindam Govinda Damo Naramadaveti Govinda Damo Naramadaveti Govinda Damo Naramadaveti Govinda Damo Naramadaveti Hare Krishna Hare Yadava Hare Saketi Govinda Damo Naramadaveti Sham Sundar Shikanda Shikhar Smaha Sumurali Manara Radhikaras Kumama Kripanidhe Supriya Charna Kinkurim Kuru Tavaivasmi Na Jivami Tayavana Iti Vigyaya Devi Tam Innayamam Charantikam First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmade Paramaratatum Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasisimat, Rupanurasarivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. En primer lugar, ofrezco Puspanjali como ofrendas flores a los pies del loto de mi adorable maestro espiritual, Narayana Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, to Srila Prabhupada and to our entire Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. A continuación, ofrezco mis reverencias a Srila Prabhupada y a todo el Guru Parampara, la línea de Rupanuga Parampara. And finally, I offer my pranam to all my dear brothers and sisters, all Vaishnavas and Vaishnavas. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyavata putitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hari Bol.
Where is Prabodhananda? Prabodhananda. Prabodhananda. Is that Prabodhananda? Yes, Prabodhananda. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, this evening we are celebrating the most auspicious day, Sri Krishna Janmashtami. Por la misericordia de Sri Guru y Gauranga estamos celebrando aquí este auspicioso día de Sri Krishna Janmashtami. In Bhagavad Gita, Sri Krishna has taught to Arjuna, Janma karma chamedibhyam evam yo veti tattataha chakva deham punar janma neti mameti sorjam. If a person can know the transcendental nature of my appearance in this world, my birth in this world and my activities, then that person, upon giving up this body, will never take birth again in this world, but they will come to me. Krishna le explica a Arjuna en el Bhagavad Gita que si alguien logra comprender la naturaleza de las actividades de su venida a este plano, cuando deja este cuerpo, directamente retorna a él y no vuelve a tomar nacimiento. So, this is the benefit of understanding the appearance of Sri Krishna in this world. Este es el beneficio de comprender la aparición del Señor Krishna en este mundo. That liberation, which is extremely difficult to attain for the practitioners of yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, and so on, is very easily attained by anyone who understands the nature of Sri Krishna's appearance. Esta liberación que es tan difícil de obtener para aquellos practicantes No. Sit down. No. After midnight. So don't move, don't disturb. So, esta liberación que es tan difícil de obtener para los practicantes de diferentes yogas es muy sencillo de obtener para aquella persona que comprende las actividades trascendentales del Señor cuando Él adviene. and Sri Krishna said, not only is one become free from the material existence, but more than that, one comes to Sri Krishna's lotus feet in Goloka Vrindavan. Yeah. Okay, you translate. No solo que superamos nuestra propia existencia, sino que llegamos a los pies del loto del propio Krishna en Goloka Vrindavan. Not only free from material world. No solamente libres del mundo material. So, what does it mean to know in tattva, evam yo veti tattva, to know in truth the appearance, about the appearance and pastimes of Krishna? ¿Qué significa en Tattva? Conocer la verdad de la aparición y los pasatiempos de Krishna. This doesn't mean a theoretical knowledge. Esto no es un conocimiento teórico. It means when you are chanting the holy names, that in your chanting you see Krishna appear in this world and perform his lila. Sino que cuando cantas los santos nombres en tu meditación ves al mismo Krishna bajando a este mundo y puedes ver sus pasatiempos, sus lilas. That you attain the bhav, the ecstatic emotional love for Krishna, which reveals his true nature. Que obtienes Bhav, el amor de Krishna que revela su propia y su verdadera naturaleza. So, Sri Krishna said to Arjuna, Ajopi sana vyayatma bhutanam ishropisam prakritim swamadistaya sambhavami atmamayaya. Si Krishna le dijo a Arjuna, Krishna said, I am unborn. no tengo nacimiento. So he said, if you understand how I am born, and now he's saying, I am not born. Si entiendes que soy un no nacido, ahora entenderás que no he nacido. Well, it depends how you define born. Depende de cómo definas el nacimiento, la palabra nacimiento. For the ordinary living entity,
para la entidad viviente ordinaria, by the force of their karma of the previous life, por la fuerza del karma de sus vidas pasadas, then the soul who is spiritual has to accept the subtle and gross coverings of the mind and body developing in the womb of a mother. el alma que es espiritual tiene que aceptar todas las cualidades del cuerpo físico y desarrollarse dentro de un útero de una madre. And then they are born to experience the karma that they have created for themselves in previous Y activities. luego nacen para experimentar el karma que han creado ellos mismos en otras vidas pasadas. And they have no control over that. Y no tienen control sobre eso. But see, Krishna, Pero he's saying, Sambhavami Atmamayaya, by my own free will and desire, dice, por mi propia I voluntad, come to this world, I appear in this world and disappear from this world. por mi propia voluntad y deseo, aparezco en este mundo y desaparezco de él. And I am not a soul situated in a physical body. No soy un alma situada en un cuerpo físico. Avyayatma. My body is myself. Mi cuerpo soy yo mismo. I am eternal, Soy eterno. and my Divya Swarup, Aprakrita, supernatural body is myself, and it is also eternal. Y mi cuerpo sobrenatural soy yo mismo y al mismo tiempo es eterno. I am not controlled by karma, but I am the controller of all living entities. No estoy controlado por el karma, pero soy el controlador de todas las entidades vivientes. So, just like a spider from his saliva, he makes his web. Así como la araña de su saliva manifiesta la telaraña And afterwards he can take it inside again. y luego no la puede volver a meter dentro de su boca. When he manifests his web, he walks around very comfortably. Cuando manifiesta la telaraña, puede caminar por ella muy cómodo. But if another insect will come there, then they get entangled and stuck. Pero si viene otro insecto y entra en contacto con ella, se amarran y quedan allí atrapados. So this world has emanated from Krishna. Este mundo emanó de Krishna And he comes here and walks around in the world which has emanated from y him. él viene aquí y camina por un mundo que ha sido emanado por él. His activities, he is completely free. His activities make no karma at all. Totalmente libre, sus actividades no generan ningún karma. But the other living entities there, like us, we are like the insects. Pero todas las demás entidades vivientes como nosotros, por ejemplo, somos como insectos. Everything that we do makes a reaction, is binding. Todo lo que hacemos genera una reacción y nos amarra, nos ata. Unless what we are doing out of devotion to Krishna, A no ser que then there's no reaction. lo hagamos por devoción a Krishna, entonces no hay reacción. So, who is Krishna? ¿Quién es Krishna? In Srimad Bhagavatam, En el Srimad Bhagavatam there is one verse hay un verso, which is called the Paribhasha Sutra. el Paravasta Sutra. It means the defining statement. Significa el estado de definición. It is the defining axiom by which the whole Srimad Bhagavatam can be understood. Es el axioma definitivo sobre el cual se puede comprender todo el Srimad Bhagavatam. Just like if you put a candle in a room, then the room is illuminated. So this verse, one verse, illuminates the rest of the text. Como cuando enciendes una vela en una habitación que ilumina toda la habitación y puedes ver, pues este verso también ilumina todo el resto. What is that verse? ¿Cuál es este verso? Eitei cha angsa kala pungsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indari Vakulam Lokam Hridayanti Yuge Yuge. Sutra Goswami has described many different incarnations of the Supreme Lord that appear in this world. Sutra Goswami describió muchas diferentes encarnaciones de Krishna que aparecieron en este mundo. And among that list of incarnations, somewhere among them, you see Krishna was mentioned. Y dentro de toda esa lista de encarnaciones podéis ver cómo Krishna está mencionado. So then you might think that Krishna is just one of so many incarnations. Así podríamos pensar que Krishna es solamente una de tantas encarnaciones. So just so you don't misunderstand in this way, in the end, he said, Eichei Changsa Kala Pungsa. All of these incarnations are expansions or expansions of Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. Para que no os confundáis, al final os explica cómo todas las encarnaciones son una expansión de Krishna. So, Krishna's original form in Vrindavan is called Swayam Rup. La forma original de Krishna en Vrindavan se llama Swayam Rupa. The significance of the word Swayam
el significado de la palabra svayam means himself. significa él mismo. It means that Sri Krishna does not depend upon any other form of God for his opulence, that means his power, or for his sweetness. Significa que Krishna no depende de ninguna otra forma de Dios para su opulencia ni para su dulzura. You see? Lord Nrisimhadev is very powerful, El señor Nrisimhadev, por ejemplo, es muy poderoso, but his power depends on Krishna. pero su poder depende de Krishna. Lord Ramachandra El señor Ramachandra, can perform very sweetly. If you listen to the Ramayana, you will weep. si escuchamos el Ramayana, podemos llorar porque desempeñan los pasatiempos muy dulces. But whatever sweetness is there in Lord Ramachandra, it comes from Krishna. Pero cualquier dulzura que está ahí en el señor Ramachandra depende del señor Krishna. So Krishna is called Swayam Rup, the origin of all opulence and sweetness. Swayam Rup, el origen de toda la opulencia y la dulzura. In fact, De hecho, Vadanti tattvavitas tattvam yad gyaman advayam brahmeti paramatmeti bhagwaniti shabdate. The supreme truth is not many. Supreme truth is one, advay. la verdad suprema no son muchas, es una sola. No duality at all. No hay dualidad para nada. It is exactly like the moon. Es exactamente como la luna. You know, on the dark moon day, Cuando hay luna nueva, you cannot see the moon. no se puede ver la luna. But then on the next day, you see a very thin, the new moon, Al día siguiente vemos on the Pratipada. un hilo muy finito que es la nueva luna que empieza a And everyone says this is the new moon. y todo el mundo dice esa es la luna nueva. And after 7 days, then you can see half moon, then say this is the half moon. Después de 7 días podéis ver la luna por la mitad y decir que es la luna. And after another 7 days, this is the Purna Chandra, full moon. Y después de otros 7 días Purnachanda, la luna llena. So the moon is one. Pero la luna es una. But it appears to be different depending on how much illumination it is diffusing. Aparenta ser distinta dependiendo de la iluminación que difunda. So, see, Krishna is the full moon. Sí, el señor Krishna es la luna llena. His energy is in 16 parts. Su energía se distribuye en 16 partes. So, when the moon of God is showing 12 of the 16 parts, Cuando la luna de Dios enseña 12 de las 12 sixteenths of his energy. 12 16avos de su energía. So that 12 sixteenths of the energy of God is called Sita. Esos 12 16avos de la energía de Dios se llama Sita. So when by the mercy of Sita you see the Supreme Lord, you see his Ram. Cuando por la misericordia de Sita ves al Señor Supremo, ves a su Ram. If you see the Supreme Lord with 14 sixteenths of his Shakti, Si ves al Señor Supremo con 14 16avos de su Shakti, then his Shakti appears as Rukmini. entonces su Shakti aparenta ser Rukmini. And by the mercy of Rukmini you will see Krishna is Dwarkadish, the Prince of Dwarka. Y por la misericordia de Rukmini vais a ver que Krishna es el príncipe de Dwarka. And if the moon of God will show 16 sixteenths, that's everything. Y si la luna de Dios nos muestra 16 16avos, que es el todo, 16 sixteenths is Radha. es Radha. Srimati Radharani. Srimati So Radharani. when you'll see God by the mercy of Radharani, then you'll see it is Yashodanandan, Krishna of Vrindavan. Cuando ves a Krishna bajo la misericordia de Radharani, entonces ves a Yashodananda, Understand? a Krishna en Vrindavan. So God is only one, but depending on how much Shakti is shown, you will see Him in different ways. Pero dependiendo de cuánto Shakti muestre, lo vas a ver en diferentes formas. And full Shakti, full God, that is Krishna. El Shakti al completo, lleno, es Krishna. So today is at midnight, is the moment when Sri Krishna appeared in this world. Hoy, a la medianoche, es el momento en el que el Señor Krishna apareció en este mundo. Krishna has different types of avatars. Krishna tiene diferentes tipos de avatares. One type of avatar is called
Prakash Avatar. Prakash Sorry, Avatar, Vaibhav Avatar. Vaibhav Avatar, And lastly, Parakashta Avasta. Parakashta Avatar, Paravasta. Paravasta, Paravasta Roop. Yes. Paravasta Rup. So, what are the meanings of these categories? ¿Cuál es el significado de estas categorías? So the first one is called Prabhav Avatar. La primera es Prabhav Avatar. It has two types. Tiene dos tipos. One is a form of God who just appears in this world momentarily to perform some brief pastime and then disappears. Una es una forma de Dios que aparece en este mundo brevemente y momentáneamente para manifestar un pasatiempo en específico. So who would be an example of Prabhav Avatar? ¿Quién sería un ejemplo de Prabhav Avatar? Mohini Murti. Mohini Murti. Do you know Mohini? ¿Conocéis a Mohini? When the demons and demigods, they churned the ocean of milk Cuando los demonios y semidioses estaban dando vueltas and they attained the amrita, the nectar. para sacar el amrita, el néctar, Then they were fighting over who will drink it. luego estaban luchando para ver quién se lo iba a beber. So to solve this problem, Entonces, para resolver este problema, Lord Vishnu appeared in a female form named Mohini. el señor Vishnu apareció con una forma femenina llamada Mohini. And she said, actually when the demons saw her, they were very attracted. Cuando los demonios la vieron, se sintieron muy atraídos. And they were all tripping over themselves to try to impress her. Estaban abalanzándose unos contra otros para llegar hacia ella el primero. She said, I can distribute this nectar. I said, of course, whatever you like. Y ella les dijo, si queréis, yo me puedo encargar de They're distribuir flattering el her. néctar y todo. Sí, sí, claro, por supuesto, lo que quieran. Because this is the nature of a demon. Porque esta es la naturaleza They del always demonio. try to flatter a woman to try to bring her under control psychologically. Intentan Siempre que una mujer intenta camelar a una mujer, a las mujeres para obtener lo que ellos quieren. So they thought that by their manipulation they would control her, but actually by her manipulation she was controlling them. Ellos pensaban que con esa manipulación, esa táctica, la iban a controlar a ella, pero era ella la que les estaba ya controlando a ellos. So she told them all sit down in a row, Así que le dijo que se sentaran todos en una and all the esquina, demons sat down in a row. y todos los demonios se sentaron en un rincón, And she was smiling at them, y ella estaba sonriendo, glancing at them, fluttering her eyebrows. parpadeando, And she went and took the nectar and gave it to the demigods. y lo fue con el néctar rápidamente y se lo entregó a los semidioses. So, and then when this pastime was over, then she disappeared. Y cuando terminó este pasatiempo, ella desapareció. Once Lord Shiva, Una vez el señor Shiva he was praying to the Supreme Lord. estaba rezándole al señor Supremo. I have never seen your incarnation of Mohini. Nunca he visto tu encarnación de Mohini. I want to see it. Quiero verla. Lord Vishnu said, are you sure? ¿Estás seguro? Because he knew what would happen. Porque ya sabes lo que puede suceder. He said, yes, I want to see Sí, Mohini sí, Murti. por favor, quiero ver a Mohini. So then, Lord Shiva noticed he was in a beautiful forest. Y de repente el señor Shiva encontró que se encontraba And he could hear the sound of ankle bells jingling. en un bosque muy hermoso y podía escuchar And looked and las saw a campanillas que beautiful sonaban. young lady Y vio a una mujer joven muy hermosa playing with a ball. jugando con un toro. And he was so attracted. Y él se sintió tan atraído He dropped his trishul. que dejó caer su tridente, He dropped his damaru drum. el tamborcillo, Even his tiger skin fell off. hasta su piel de tigre se le cayó. And naked he was running after her. Y desnudo comenzó a correr hacia ella. Even he became incontinent. Se volvió incontinente. And he was running, and as he was running, Mohini ran. She would disappear and appear again somewhere else. So she wasn't running, she was disappearing and reappearing. And he was running, trying to catch her. Y a medida que él iba corriendo hacia ella, pues podía ver que ella simplemente aparecía, desaparecía. O sea, en realidad ella no estaba corriendo, ella simplemente aparecía aquí, desaparecía, aparecía allá. And she led him, made him run through the ashram of all the yogis, Y le hizo correr atravesando todo el ashram de los who were Shivites. con los Shiva. They were meditating on Lord Shiva. Meditando en el señor Shiva. I am Shiva. Soy Shiva. I have complete control of my mind and Control de mi mente, mis sentidos. There's
meditating with half-closed eyes. meditando con los ojos semicerrados. And then they saw that very Shiva running after a woman. Y luego vieron al mismísimo Shiva With no clothes on. detrás de una mujer totalmente desnudo. So then they could understand. Entonces pudieron comprender. Lord Shiva is not Swayam Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. El Señor Shiva no es Swayam Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Because he became overpowered by the Maya, the illusory energy of the Lord. Porque se convirtió en totalmente controlado por la energía ilusoria del mundo material. So Mohini Murti is an example of Prabhav Avatar. That means an avatar that appears for some special purpose just for a moment and then disappears. Es un ejemplo del Prabhav Avatar, que es el avatar que aparece en un momento espontáneo y particular para hacer algo en concreto. Another example Otro ejemplo is a Hamsa Avatar. a Hamsa Avatar. You know Hamsa Avatar? Hamsa Avatar, Yes. One day, the four Kumaras, un día los cuatro Kumaras Sanak, Sanatan, Sananda and Sanat Kumar, they approached their guru and their father, Lord Brahma. se acercaron a su guru y a su padre, el señor Brahma. They said, Le dijeron, "Oh Gurudev, Gurudev, we have a question. tenemos una pregunta. The mind La mente, is naturally naturalmente, attracted to the objects of the se senses. siente atraída por los objetos de los sentidos. And when you experience the objects of the senses, they come and they live in your mind. Y cuando experimentas el objeto de los sentidos, entran y viven dentro de tu mente. So there's this natural relationship between the mind and the external pleasures of the O sea, senses. que es la relación natural que existe entre la mente y los objetos de los sentidos. So how is it possible to attain the perfection of yoga ¿Cómo se puede obtener la perfección del yoga? by separating the mind from the objects of the senses? Separando la mente de los objetos de los sentidos. Lord Brahma said, good question. El señor Rama dijo, buena pregunta. And he began to think Y empezó a pensar of how to reply to that question. cómo contestar o responder esta pregunta. But he couldn't answer it. Pero no pudo responderla. Why? ¿Por qué? Because he's a guna avatar. Porque es Guna Avatar. He's in charge of Rajaguna, the mode of passion. Él está encargado de Rajaguna, el humor de la pasión. So even though himself, he's transcendental Aunque es trascendental, él mismo es to the trascendental gunas, a los gunas, but because he's a guna avatar, he has some slight touch sometimes with that particular guna. porque pero como es un guna avatar, tiene una pequeña predisposición pequeñita hacia ese tipo de guna. So at that moment, En ese momento, because there was some rajas in his porque consciousness, había un poco de raj en su he conciencia, could not answer this important question. no pudo contestar esta pregunta tan importante. If the mind is naturally attracted to the sense objects and the sense objects naturally come and live in the mind, how can you get the perfection of yoga? By separating the mind from the sense objects. Si naturalmente la mente se siente atraída por los objetos de los sentidos y los objetos de los sentidos entran a vivir en la mente, ¿cómo se puede dividir para poder separar la mente de los objetos de los sentidos? So, just as he was thinking and he couldn't reply to the question, Y pensaba y no podía responder a la pregunta. Lord Brahma and the four Kumaras, they saw a brilliant light. El Señor, mientras estaba en esta situación, los cuatro Kumaras y el Señor Brahma vieron una luz muy brillante, More than 1 million suns. con más de 1 millón de soles. And when their vision adjusted, they noticed that in the middle of this light was a beautiful swan. Y cuando ajustaron su visión, notaron que en medio de todo este resplandor había un cisne muy hermoso. It was Hamsa Avatar, Era Hamsa Avatar, the swan incarnation of the Lord, la reencarnación cisne del Señor, who teaches the tattvas about meditation. que viene a enseñar los tattvas o las verdades de la meditación. So Brahma and the four Kumaras, they all bowed down to him. Brahma y los cuatro Kumaras se inclinaron hacia él, ante él, And they posed this question to him. y le hicieron esta pregunta. And he gave the answer. Y él dio la respuesta. First, they didn't know who he was. Primero no sabían quién era. They said, "Who are you?" Y le preguntaron, ¿quién eres tú? He said to them, Y les dijo, "You are Shakshi, a witness." vosotros sois Shaksha, divinidad. Hamsa told them, the four Kumaras and Brahma. Testigos. Hamsa le dijo, sois testigos, Said, "You are Shakshi. sois Shakshi. You are
sometimes awake, A veces estáis despiertos and you see the physical world, y veis el mundo físico and you experience your mind y and body, experimentas tu mente y tu cuerpo, but then you go to sleep, pero luego volvéis a dormir. and now you don't experience the physical world, Y en ese momento no experimentáis el mundo but you físico, experience your mind and senses within a dream. pero experimentáis vuestra mente y sentidos dentro de un sueño. And then you go into deep sleep. Luego vais y dormís aún más. At that time your mind and senses are dissolved, Y en ese sueño profundo vuestra mente y vuestros sentidos se disuelven. and you are conscious, but conscious of nothing. Y estáis conscientes pero conscientes de nada. Deep sleep, you think I was unconscious. No, you're a soul. Soul can never be unconscious because consciousness is the nature of the soul. It's the quality of the soul. En un sueño profundo pensamos, no, estaba inconsciente, pero en realidad vuestra alma nunca puede estar inconsciente, So porque es la conciencia del alma, Quality of the soul. la cualidad inherente al alma. Perdón. So in deep sleep, En un sueño profundo, at that time, because your mind and senses are dissolved, therefore you are conscious of nothing. en ese momento, como tu mente y tus sentidos se han disuelto, eres consciente de nada. So, you are not anything of this world, you are not anything of this body, and you are not anything of this mind, because on a daily basis you experience yourself being separated from them, and then connected with them again and again. Even in one night you become in deep sleep and dream and deep sleep several times. No eres parte de este cuerpo, no eres parte de tu mente, porque constantemente durante el día experimentas estar en un estado, en otro, incluso cuando duermes, te conectas y desconectas de un plano o de otro. So understand clearly who you are, how you are distinct from all of these states of changing states of the buddhi. Para comprender realmente quiénes sois y cómo distinguir de todos estos cambios del buddhi, So the Hamsa said to them, Hamsa les dijo, you are just the Shakshi, the conscious witness, sois el Shakshi, el testigo consciente, and everything else y todo lo demás is me. soy yo. Todo lo demás soy yo. Chew on that. Masticar eso. Understand this reality. Comprender esta realidad. You are only the witness. Solo soy los testigos. And God is saying, and everything else, that's me. Y Dios mismo dice, y todo lo demás, eso soy yo. In every state, in every experience. En cualquier experiencia, en cualquier estado. For the liberated and the conditioned Para los persons. liberados y los condicionados. So then, he answered their question. Entonces él contestó, How to get the perfection of yoga? ¿cómo obtener la perfección? How do you separate the mind from the sense objects? ¿Cómo separar la mente del objeto de los sentidos? He said, the perfection of yoga is not to separate the mind from the sense objects. La perfección del yoga no es lograr separar la mente de los objetos de los sentidos. The perfection of yoga is to separate you from your mind. La perfección del yoga es lograr separarte a ti mismo de tu mente. So, deliberate on these things very deeply. Deliberar sobre esto muy profundamente, a un nivel muy profundo. If you just consider it at once, the Tattva-gyan, the light of knowledge, Si consideráis illuminates your consciousness, and you can realize how you are not only dreaming when you are in the bed asleep, you are dreaming when you are awake also. el conocimiento te iluminará y os vais a dar cuenta de que no estabas durmiendo cuando estabas despierto, o cuando estabas dormido, sino que cuando estabas despierto también estabas dormido. So the Prabhupada used to say, first become conscious, and then become Krishna conscious. Vuélvete consciente y después consciente de Krishna. This is what it means. Esto es lo que significa. So, then after giving these instructions, that beautiful swan disappeared. Después de dar estas instrucciones, ese magnífico cisne desapareció. So that's an example of Prabhav Avatar. Eso es un ejemplo de Prabhav Avatar. And the other type of Prabhav Avatar Y el otro tipo de Prabhav Avatar is called Shasta karta. se llama Shasta karta. Shasta karta raha. Shasta karta raha. It means the incarnations of God who come to this world to give us some Vedic literature. Las encarnaciones de Dios que vienen a este mundo para entregarnos literaturas védicas. So there are many examples. Hay muchos ejemplos. For example, first of all, Dhanvantari. Dhanvantari Dhanvantari appeared to give Ayurveda. apareció para dar el Ayurveda.
Another example, Kapiladev. Kapiladev. He came to give the Sankhya philosophy. Vino a dar la Sankhya, filosofía Sankhya. Rishabdev. Rishabhadev. Datatreya. Datatreya. And of course, the most important. El más importante, por Yes. supuesto. Sri Krishna Dvaipayan Veda Viasadev. Krishna Veda Viasadev. Yes. So Viasadev is a Prabhav Avatar in the category of Shasta, karta, raha. En la categoría de Shasta, karta, The raha. incarnations of the Lord to give us the scripture. Las encarnaciones del Señor que nos dan la escritura, las escrituras. So this is one category. Now the next category Esto es una categoría. Ahora is called Vaibhav Avatar. Vaibhav Avatar. So these Vaibhav avatars, they have various forms and various leelas that may extend over a long period of time. Tienen diferentes formas, diferentes pasatiempos que se expanden en el tiempo. Like Matsia Avatar. Como Matsia Avatar. Yeah? Matsia Avatar comes in every Manvantar. Matsia Avatar viene en cada Manvantar. He comes in the Manvantar, in every Kalpa of the En Manvantar. cada kalpa del Manvantar viene. So he comes at the time of Swayambhuva Manu, he comes at the time of Chakshusha Manu, and then within those Manvantaras he comes again and again in every Kalpa. Ven trabajando en los diferentes kalpas una y otra vez. So Matsya, Kurma, Matsia, Varaha, Varaha, all these incarnations, todas they are las called encarnaciones, the Vaibhav avatars. Vaibhav avatars. Then the third category, La tercera categoría these are superior. son superiores. They are called Se llaman the Paravasta Paravasta, Rup. Rup, Paravasta Rup. Paravasta Rup. The best forms. Las mejores Paravasta Rup. formas. These are the best forms. Paravasta, estas son las mejores formas. And these are three. Y estas son tres. The first one, La primera. Shri Nrisimhadev Bhagavan ki. Bhagavan aquí. Yeah. So, Lord El Nrisimhadev. Señor Nrisimhadev. Lord Nrisimhadev, El Señor Nrisimhadev. for those who are very materialistic, Para aquellos que son muy materialistas, demonic, he's ferocious. Él es feroz. But for those who are devoted to him, oh, he is very soft like a kitten. Pero para los que sienten devoción por él, se manifiesta como un gatito, suave y dulce como un gatito. Even he is considered to be, the different rasas have predominating deities. Lord Nrisimhadev is the predominating deity of Vatsalya ras, parental Las love. diferentes razas tienen una deidad predominante y el Señor Nrisimhadev es la deidad de Vatsalya ras, Vatsalya ras. that means parental love. Significa el amor parental. You know, just like a mother is very soft with the baby. But if anyone will try to harm the baby, then she'll become ferocious. Es muy suave con su niño, una madre, pero si alguien intenta hacerle daño se vuelve una fiera. So, Lord Nrisimhadev is like that. Very ferocious to the demons, but to the devotees very loving. El Señor Nrisimhadev es así, muy feroz a los demonios, pero hacia sus devotos es amoroso. So, he is the first example of the Paravasta Rup. Es el primer ejemplo de Paravasta Rup. But superior Pero superior even to Lord al Nrisimhadev Señor Nrisimhadev is Lord Ramachandra. está el Señor Ramachandra. Lord Ramachandra is a Maryada Purushottam. That means the form of the Lord which shows us the exemplary behavior. El Señor Ramachandra es la forma del Señor que viene a enseñarnos el comportamiento ejemplar. He is the perfect brother. Es el hermano perfecto, He is the perfect son. el hijo perfecto, He is the perfect prince. el príncipe perfecto, He is the perfect king. el rey perfecto, He is the perfect husband. el marido perfecto, He is the perfect disciple. el discípulo perfecto. So he sets the ideal for everyone. O sea que marca un ideal para todos. So he has been glorified in Srimad Bhagavatam. Se glorifica en el Srimad Bhagavatam. Chaktva sudustaja surapshita raja lakshmin adanmista aya vatsasaya dagadadanyam mayamriga daita ipsita anyadavad vande mahapurushate charanaravindan. So if you have a deity of Chaitanya Mahaprabhu also, Si tenéis una deidad de Chaitanya you have to say Mahaprabhu, this verse to him every day. tenéis que recitarle este verso cada día. Because this verse describes Krishna Lila, Ram Lila and Gaura Lila. Porque este verso que describe Krishna Lila y el Gora.
Ram-lila y el Gaura-lila. And Chaitanya Mahaprabhu showed before 2 arms Krishna, 2 arms Lord Ram, and 2 arms his own. Sadbhuj. Y nos enseña, el señor Chaitanya Mahaprabhu nos enseña la forma hacia Krishna, hacia el señor Ram. En la forma que vemos podemos ver los 2 brazos del señor Rama, los 2 brazos del señor Krishna y los 2 brazos del señor Gauranga. So this verse describes that Sadbhuj 6th arm form. Este verso describe la forma de 6 brazos. So, Lord Ram, he had Chakdwa Sudustada Surapshisa Raja Lakshmi. His stepmother Su madrastra, took a benediction Kaikei, from his father recibió una bendición de su padre. on the day before he was about to become the Yuvaraj, the prince. El día antes de que se iba a convertir en el príncipe. That, you should send your son to the forest for 14 years. Que deberían enviar a su hijo al bosque durante 14 años. And my son will be in charge. Y entonces mi hijo se ocupará de todo. So then, even though it was a very, how can we say, inappropriate and unethical request, Inapropiado éticamente, but still, because his father had given his word, I'll give you any benediction you ask for, pero como su padre le dio su palabra de que le otorgaría cualquier bendición que pidiese, then out of complete obedience to his father and to keep true the word of his father, pura obediencia a su padre para mantener su at that palabra, time when he was about to become accept the position to become the emperor of the world, he left everything. a punto de convertirse en el emperador del mundo, pues tuvo que dejarlo todo. Can you do it? ¿Podríais hacerlo vosotros? Just to be honest, Honestamente, just to be honorable, solo para ser honestos, just to respect your honorables, father. para respetar a vuestros padres. Can you do something which is totally unreasonable ¿Podéis hacer algo que es totalmente, no tiene razón? when it's your right to inherit the whole world, Cuando es tu derecho heredar todo el mundo, but just for integrity, the sake of integrity, pero then you leave it. por la integridad, en honor a la integridad, lo dejas. So Lord Ram is such a Maryada Purushottam, who is Ram showing the example of perfect integrity. nos enseña el ejemplo de la integridad perfecta. Dharmista Ayavasada Vachana Yadagararanyam, and he went to the forest, Y entonces se fue al bosque, leaving all the luxuries dejando of todo life. el lujo de la vida. Can you leave the luxuries of your home ¿Podéis vosotros and dejar live el in the lujo forest? de vuestra casa e iros a vivir al bosque? Your home is not the throne of the world, the palace of the empire. Tu casa no es But still. el trono del mundo, ¿no? De un imperio. You may have a one-room apartment, but you cannot live A lo and go mejor to the tenéis un forest. estudio, pero aún así no podéis dejarlo para iros a vivir al bosque. So, and when he was in the forest, Mayamriga, Y cuando estaba en el bosque, he chased after the golden deer se fue persiguiendo a un ciervo dorado, because Sita wanted it, porque su Sita quería ese out of ciervo. love for Sita. Y por amor a Sita, fue persiguiéndolo. So, Lord Ramachandra El señor Ramachandra is one of the most superior, highest forms of Bhagavan. es una de las formas superiores de Bhagavan. But Krishna is superior and the origin of him. Pero Krishna es superior y el origen. Now some persons, they may doubt it. Algunas personas pueden They dudar may think Lord Narayan is supreme and Krishna is his que incarnation. el señor Narayana es superior y que Krishna es una encarnación Or Nrisimhadev, or Lord Rama is supreme and Krishna is only his incarnation. o que el señor Rama o el Nrisimhadev son superiores y que Krishna es una encarnación. But no, see, Krishna is supreme. Si Krishna es In Gita he said, Mata parataram nanyat kintirasti dharanjaya Mai sarvam vidam protam sutre maniganaiva. There is no truth superior to me, Arjun. Everything is resting on me like pearls on a necklace. no hay verdad superior a mí, Arjuna. Todo descansa en mí. Como On the thread, pearls on the thread. como perlas en un collar, enhebradas en un hilo. So, but someone may say, Alguien puede decir, how can we accept that Krishna is supreme? ¿cómo podemos aceptar que Krishna es Someone superior? thinks Brahma is supreme. Algunos dicen que Someone Brahma es thinks Shiva is supreme.
Algunos que Shiva es supremo. So Srila Rupa Goswami in his Laghu Bhagavatamrita, he's answered all of these questions very beautifully. Contestó todas estas preguntas. He said, Brahma and Shiva are not supreme. Dijo, Brahma y Shiva no son superiores. What is the proof? ¿Cuál es la prueba? The Ganges Los Ganges. is the water which has washed the feet of Vishnu. El Ganges es el agua con que se lavan los pies de Vishnu. So Lord Brahma was washing the feet of Vishnu and collecting that water. Lavaba los pies del señor Vishnu y colectaba esa agua. So Vishnu is superior to Brahma. Así que Vishnu es superior a Brahma. And then where did that Ganges go? ¿Y hacia dónde va el Ganges? When it descended from heaven to come to earth, to break the fall of the Ganges, Lord Shiva took that on his head. Cuando descendió del cielo para surcar la tierra, el señor Shiva dejó que cayera todo ese peso sobre su So cabeza. everyone knows Lord Shiva, you can always see he's painted with the Ganges flowing in his hair. Siempre que cualquier imagen del señor Shiva se le representa con el Ganges pintado en su cabeza. So those who are washing the feet of Vishnu and those who are taking his Charnamrita on their head, they are his servants, and servants are his servants. Que lavan los pies de Vishnu y aceptan el Charnamrita en su cabeza son sus sirvientes. Now, Ram, Krishna, Narayan, they're all in that category of Vishnu Tattva. Ram, Krishna y Narayan están todos en la categoría de Vishnu Tattva. So who is superior? ¿Quién es superior? So we can understand Podemos that comprender in the Satyug, que en Satyayuga, Hiranyakashipu was a very powerful demon. Hiranyakashipu era un demonio muy poderoso And he fought with Lord Nrisimhadev. y peleó con el señor Nrisimhadev. But Lord Nrisimhadev, what happened? Pero ¿qué pasó? El señor Nrisimhadev Tava kara kamalavare nakama nuta singha Lalita Hiranyakashipu Anubringa Keshavarita Narari Rupa Jajagadisa Dalita Hiranyakashipu Thanu Bhinnam. He burst open the body of Hiranyakashipu. Lalita Hiranyakashipu abrió el cuerpo de Oh, Hiranyakashipu, lo desgarró Like squishing a wasp. como aplastando una avispa. So, but the question is this. La pregunta es, What happened to Hiranyakashipu? ¿qué pasó a Hiranyakashipu? ¿Qué le pasó? He was not liberated. No fue liberado. Now, if a person remembers, that means they become absorbed in God at the last moment of their life. Si una persona recuerda o está absorta en Dios en el último momento de su vida, So, as Krishna said in Bhagavad Gita, Yam Yam Api Smaram Bhavam Chadyatyanti Kalevram Tam Tame Vaiti Kaunteya Satatat Bhava Bhavata. Whatever you are absorbed in the last moment of your life, you become like that. como dice Krishna en el Bhagavad Gita, cualquier cosa en la que estés absorto en el momento de tu muerte va a ser tu destino. So, Hiranyakashipu Hiranyakashipu was fighting with this creature with the head of a lion and body of a estaba peleando like a con human esta being. criatura que tenía la cabeza de león y el resto del cuerpo como de ser humano. Hiranyakashipu did not know that Lord Nrisimhadev was God. Hiranyakashipu no sabía que el señor Nrisimhadev era Dios And he was angry. y estaba And he was trying to kill him. y estaba intentando matarle. But he was not absorbed in, his consciousness was not absorbed in Bhagavan, in Pero God. su conciencia no estaba absorta en Bhagavan, en Dios. So when he was killed, even he did not get Sayuja Mukti, impersonal liberation. Cuando lo mataron, ni siquiera obtuvo la liberación impersonal. But God is called a Hatari Gati Dayak. That means he gives a higher destination to those even he kills. Pero a Dios se le llama Hatari Gati Gaya. Significa que aquel que le da el destino más elevado a aquellos que matan. Que a quien le da el destino más elevado a aquellos a quien mata. So in the next life, En la próxima vida, Hiranyakashipu became Ravana. Hiranyakashipu fue Ravana. And Ravana had such a kingdom, he enjoyed such sense gratification. Tenía un palacio. Even the demigods of heaven could not experience such pleasure that was experienced by Ravana. Y disfrutaba tanto placer que ni siquiera era comparable al placer del que disfrutaban los semidioses. And in that life, En esa vida, Ravana went to war against Lord Ramachandra. Ravana fue a la guerra contra el señor Ramachandra.
And Ramachandra shot him through the heart with the arrow. Y el señor Ramachandra le disparó y atravesó su corazón con una flecha. But did he get liberated? ¿Pero obtuvo la liberación? No. No. You see, first of all, Ravan was very lusty. Primero, Ravana era muy lujurioso. He was always thinking, when will I enjoy Sita? Siempre pensaba, ¿cuándo voy a disfrutar de Sita? Actually, he had thousands of wives. Tenía miles de esposas, de hecho. Actually, they were other person's wives. He stole them by force. Robaba las esposas de todo el mundo. But he was cursed that he could not enjoy with a woman unless she surrendered herself to him. If he forced himself on her, he would die. Pero le maldijeron que nunca podría disfrutar de una mujer a no ser que ella estuviese de acuerdo, si no, moriría. So he had thousands of queens he had stolen from other kings, Tenía miles de princesas and he was enjoying with them. que había, Why? Because he himself was so beautiful. When they saw him, they just surrendered to him. que había secuestrado de otros reinos y disfrutaba con ellas, pero porque era tan apuesto que todas estaban derretidas a sus pies. But Sita, Pero Sita she's completely chaste. es She totalmente never thinks of casta. anyone ever except for Lord Ramachandra. Es tan casta que nunca piensa en nadie sino en su señor. And this is why Y por esto, Ravan was always trying to persuade her to accept him. Ravana siempre intentaba persuadirla para disfrutar de And él. why he had no opportunity, he could not try to enjoy Sita by force, because he would die. Pero no tenía ninguna oportunidad porque a la fuerza no podía disfrutar de ella porque moriría. But in his mind, he was always very lusty and thinking of Sita. Pero en su mente estaba lujurioso sobre Sita. But this Sita who he had kidnapped was actually not Sita. Pero esa Sita a la que había It was secuestrado Maya Sita. no era Sita, era Maya. Chaya Sita. Chaya Sita. That means the shadow of Sita, not actually Sita. Significa la sombra de Sita, no la verdadera Sita. So his mind was absorbed in Maya. Así que su mente estaba absorta en Maya. So when he was fighting with Lord Raha, he was not absorbed in Lord Raha. Cuando estaba peleando con el señor Ram, no estaba absorto en el señor Ram. He's saying, I'll just kill him because I want to enjoy his wife. Simplemente decía, lo voy a matar porque quiero disfrutar de su mujer. So he did not have absorption in Bhagavan. No tenía absorción en Bhagavan. And even though Bhagavan Lord Ramachandra killed him, even he did not get Sayuja Mukti Y liberation. aunque el señor Ramachandra, Bhagavan le mató, no obtuvo esta liberación. What happened? ¿Qué pasó? In his next life he became Shishupal. En su propia vida se convirtió en Shishupal. Shishupal. And in that life, Y en esa vida he was absorbed in Krishna. estaba absorto en Krishna. Because there was a prediction that when he was born, actually he was born with 4 arms Hubo una predicción de que cuando nació, nacería con 4 brazos and 3 eyes, y 3 ojos. 1 eye here also. Un tercer ojo aquí. And the aerial voice said to his mother Y una voz le dijo a su madre, that if someone takes you in their lap, si takes your son in his lap, alguien toma a tu hijo en su regazo and 2 arms disappear and 3rd eye disappears, that person will kill him in the future. y se desaparece su tercer ojo y los otros brazos, esa persona matará a tu hijo en el futuro. So, the Shishupal was the son of the king of Chedi. Shishupal era el hijo del rey Chedi. And his mother was actually Vasudev Maharaj's sister. Era la hermana de Vasudev Maharaj. So Krishna and Shishupal are cousins. Así que Krishna y Shishupal eran primos. So if in your family, if your auntie has a baby, then all the family members come to visit. Familia, si tu tía tiene un bebé, pues toda la familia va a visitar al bebé. So Krishna came to visit, everyone was picking up the baby. When Krishna picked up the baby, 2 arms disappeared, 3rd eye disappeared. Así que todo el mundo fue a visitar al bebé recién nacido y Krishna también. Y cuando le tomó en sus brazos, le desapareció el tercer ojo y los otros brazos. Then his mother was Y crying, su madre comenzó "You will be the one! Serás tú, vas a ser tú. Please don't." Por favor, no. Krishna said, "I cannot change Y fate." Krishna dijo, yo no puedo cambiar el destino. The Devatas, the aerial voice had said it. Los devatas, todos, la voz del Said, cielo lo ha dicho. but I promise, Pero prometo I will not kill him until he makes 100 consecutive aparats. que no le voy a matar hasta que no haga Offenses. 100 aparats o ofensas seguidas. So she was thinking, I'll raise him to be a good boy, there's no way he'll tell 100 consecutive offenses. Entonces ella pensó, bueno, le
voy a educar para que sea muy buen chico y así nunca tenga la oportunidad de cometer tantas aparats o ofensas seguidas. It's very difficult. Es muy difícil. Actually, in your life even, you may have made some offenses. En tu vida haber cometido But I una think ofensa. no one just told in a straight line 100 criticisms. Pero 100 ofensas, una seguida detrás de la otra, eso es todo un reto. It's very difficult, Es muy difícil. even for an offensive person. Incluso para el más ofensor de los ofensores. So the mother felt comfort. Así que la madre sintió un poco de seguridad, de tranquilidad. But as you know what happened, Yudhishthira Maharaj was performing a Rajasurya sacrifice. Pero Yudhishthira Maharaj estaba haciendo un sacrificio de fuego. And Brahma and Shiva and so many, Narad and so many Devatas and Rishis were there. Y los devatas y los rishis, Shiva, Narayan, estaban But todos when allí. it was time to select the most honorable person to give them the first puja, Pero cuando tenían que seleccionar a la persona más honrada, honorable, para que realizara el puja, el sacrificio, then Nakul said, Nakul it should be Krishna. debe ser Krishna. And everyone accepted, Y todo el mundo lo aceptó. except for Shishupal. Menos Shishupal. Shishupal was so fried. Shishupal estaba histérico. Huh? Why? Because on the day he was going to get married to Rukmini, Krishna came and kidnapped his Porque bride. justo el día que se iba a casar con Rukmini, Krishna llegó y la secuestró. And from his birth he knew of the prediction, Krishna will kill you, Krishna will Y kill you. desde que nació, por la predicción que le hicieron al nacer y desde este pasatiempo que tuvieron, ya sabía que Krishna le iba a matar. So his whole life, Toda su he vida was thinking of Krishna. pensaba en Krishna. The way Krishna walks, La forma que Krishna The way he camina, smiles. cómo sonríe, the way he glances, cómo mira a todo el mundo, the sound of his voice. el sonido de su All the voz. time you say, I hate Todo Krishna. el tiempo pensando, odio a Krishna. So he was completely absorbed. Y estaba totalmente absorto. So when he was criticizing Krishna, Cuando criticaba a Krishna, Krishna was counting down the offenses. Krishna iba contando cuenta regresiva a las ofensas. He was saying, Krishna, you're completely bogus. Krishna, eres un... No one knows if you're really a Kshatriya or whether you're a cowherd boy. Nadie sabe si eres un Kshatriya o eres un vaquero. No one knows what caste you are. Nadie sabe cuál es tu casta. No one knows who your parents are, Ni quiénes for son sure. tus padres, por Is it por Vasudeva and seguro. Devaki or Nanda and Yashoda? ¿Quiénes son? Nanda Yasoda, Vasudeva. We'll discuss that later because we will Eso discuss lo how discutiremos Krishna luego, appeared. porque vamos a discutir cómo apareció el Said Señor. you're from the Yadu dynasty. Yadu dynasty are famous for being alcoholics. Eres de la dinastía de los Yadus y son famosos, tienen fama de ser alcohólicos. Ever since the curse of Yayati Maharaj, Desde la maldición de Yayati Maharaj. they live in Madhupuri, Han vivido en Madhupuri. Madhu means alcohol, wine. Madhu significa vino, alcohol. And in the end, how did the Yadu dynasty, how did they die, O sea, ¿sabéis cómo murió They la all got drunk dinastía and de they los killed Yadus? each other. Todos se emborracharon a tal forma que se empezaron a matar los unos a los otros. So Shishupal was criticizing, you're from an alcoholic Estaba family, criticando, perteneces a una familia de alcohólicos. and you're famous as a thief also. Y también eres famoso por ser un bandido, un ladrón. That means Krishna used to steal butter. Porque Krishna era experto en robarse la mantequilla. And when the gopis were in the river taking a bath, he stole their Y clothing. cuando las gopis estaban en el río, él se escabullía y les robaba los sari, la ropa. So Shishupal was criticizing Krishna. Shishupal le criticaba Krishna was counting y 93, Krishna iba 94, 93, 94, 95, 96, 97, 97, 98, 98, 99. 99 Then it came to the magic number. y luego venía el número mágico. But I have to say something about Krishna. Pero tengo que decir algo de Krishna. If someone criticizes him, he's very humble, he doesn't care. O sea, si alguien le critica, él es tan humilde que no le importa. en realidad. But Arjun Pero Arjuna and Bhimsen, the Pandavas, y Bhima hearing these criticisms, they became ferocious. se ponían furiosos And they jumped up and they grabbed their swords. y saltaban y agarraban sus espadas Krishna, y Krishna les decía be quiet. Why? tranquilos, tranquilos. Because if they would attack Shishupal, Porque si hubiesen atacado then a Shishupal would win. Shishupal hubiese ganado. Because he wants to stop the yagya of Yudhishthira Maharaj. Porque lo que quería era parar el yagya o el sacrificio de Yudhishthira. So if a fight breaks out, Así que si estalla una pelea, en ese someone's momento, going to get cut. alguien va a resultar And if cortado. one drop of blood touches the ground in the place where the it's completely Hay ruined. sangre en las batallas, en una pizca de sangre,
cae y cae sobre el recinto donde se va a hacer el sacrificio, todo el sacrificio se viene Because abajo. they spent weeks preparing and purifying that place. If blood will fall there, everything Han is spoiled. pasado semanas purificando y limpiando el lugar. Si una gota de sangre cae allí, todo se So viene Shishupal was very intelligent. Entonces Shishupal era muy inteligente. If they don't fight him, he wins, and if they do fight him, he wins. Si no le pelean, gana, y si le pelean también. But he wasn't more intelligent than Krishna. Pero no era más inteligente que Krishna. Because Krishna knows how to shave off your head without spilling one drop of blood. Porque Krishna sabe cómo afeitarte la cabeza. Cortarle la cabeza. Laser surgery. Con una cirugía láser sin derramar ni una gota de sangre. No blood. Ni sangre, nada de sangre. That is what? Sudarshan Chakra. Eso es el Sudarshan Chakra. So, when Shishupal saw the Pandavas wanted to join in the fight, then Shishupal began to criticize the Pandavas. Cuando Shishupal vio que los Pandavas entraban en la pelea, empezó a criticar a los Pandavas. So Krishna is very humble. Krishna es muy humilde. But when Krishna saw Shishupal criticizing the devotees, the Vaishnavas, Pero cuando vio que criticaba a los devotos y a los Vaishnavas, anyone criticizes the Vaishnavas, alguien que critica then a los it's chakra Vaishnavas, time. es chakra time. Krishna will finish you. El tiempo del chakra, Krishna va a acabar contigo. I'm warning you. Te lo Never advierto. ever criticize devotees. Nunca critiquéis a los devotos. Just be quiet. Simplemente guardaroslo para vosotros. So Krishna's chakra came and illuminated the room. El chakra de Krishna apareció, And iluminó la Shishupal, habitación. only seeing the light from Krishna's chakra, Shishupal solo veía la luz. all of his sins were completely destroyed. Y solamente al ver esa luz, ya inmediatamente todos sus pecados quedaron destruidos. And his consciousness, which was completely absorbed in Krishna, Y su conciencia se mantuvo totalmente had no absorta en connection with Krishna, this world at all. sin conexión ninguna con este mundo. And then the chakra Y el chakra removed his head, le removió la cabeza no blood. sin sangre. And the soul of the Shishupal Y el alma de came Shishupal, out from his body, floating through the air, salió del and cuerpo, entered into the lotus feet of Shri Krishna. flotando por el aire y entró dentro de los pies del loto de Krishna. So, this proves that of the three Paravasta Roop, Esto prueba que el de las tres Paravasta Roop, Krishna is supreme. Krishna es superior. Because the same person was killed by Nrisimhadev, but he wasn't liberated. The same person was killed by Ramachandra, but he wasn't liberated. But when he was killed by Krishna, he was liberated. Porque la misma persona fue asesinada por el señor, matada por el señor Nrisimhadev y no fue liberado. Después por el señor Ramachandra y tampoco obtuvo la liberación. Pero cuando fue matado por Krishna, obtuvo la liberación. Therefore, Eitai Changsa Kalapongsa, Krishna's too Bhagavan Svayam. See, Krishna is the original of all incarnations. Krishna es el origen de todas las encarnaciones. Now, there's another secret here. Hay otro secreto aquí. Why was Shishupal completely absorbed in Krishna? Porque estaba Shishupal totalmente absorto en Krishna. Not because his hatred was so intense, Porque su odio era tan intenso, but because Krishna has such a power that he can cause the living entities to be absorbed in him. porque Krishna simplemente tiene tanto poder que puede causar que las entidades vivientes se sientan totalmente atraídas por In él. any relationship, En cualquier relación, Kama Dvaishat Bhayat Snehat Yata Bhakti Shreemana Avasyatadagam Hitva Bhavo Tadgatim Gata. Narad Muni, he said, if you have lust for Krishna, Narada Muni, si sientes lujuria hacia Krishna, Kubja. como Kumja, Kubja was just lusty for Krishna. simplemente sentía lujuria hacia Krishna. It was material lust, Era una lujuria material, but she was absorbed in him. pero estaba absorta And she did not have desire for anyone else. y no tenía deseo por nadie más. So because the object of her lust was transcendental, so then her lust also became purified, and Kubja became a pure devotee also. Porque el objeto de su lujuria era trascendental, su lujuria también se volvió trascendental. Kama, Dvaisha, Bhayasnayat. Dvaish means enmity, Shishupal. Significa Shishupal. Sneha Sneha, means affection. afecto. That means the Yadu dynasty, La dinastía Yadu. especially the residents of Vrindavan. Especialmente los residentes de And by Vrindavan. bhakti, you can be absorbed in Krishna by practicing, hearing, chanting and remembering, like Narad Muni himself. A través del bhakti podemos
estar absortos en Krishna, cantando, leyendo y escuchando. If anyone being related to Krishna, positively or negative, si alguien se relaciona con Krishna, positivo o negativamente, Krishna his attraction power is so powerful that in any positive or negative relationship you'll become completely absorbed in him. El poder de atracción de Krishna es tan potente, tan poderoso, que aunque sea positivo o negativo, vas a rendirte ante él. Therefore, in relation to Krishna, not only the devotees, but even the demons, they all are liberated. Por eso, en relación con Krishna, no solo los devotos, sino también los demonios. Because of his attraction power, that's why he's called Krishna attractive. Porque su poder de atracción es muy potente, por eso se llama Krishna, el todo atractivo. So Krishna's too Bhagavan Swayam, he is already. Now we're coming to the pastime of his appearance. Ahora vamos a llegar al pasatiempo de su aparición. Perhaps you know, a lo mejor sabéis, Astavingsa Chatur Yuga Dwarparaya Rashesh, at the end of Dwarpa Yuga, in the 28th cycle al final de Dwarpa Yuga, en el ciclo 28 of the Vaibhav del Vaibhav, at that time, there were so many demons had appeared in this world. Estaban apareciendo muchísimos demonios en este Don't think that everyone who looks like a human being is human. No penséis que todo el mundo que aparenta ser un ser humano es humano. There are demons from the lower planets. Hay demonios de los planetas inferiores. And they take a birth in this world in human forms to make chaos and death and destruction and suffering and do everything against Dharma. En este mundo material toman nacimiento para crear el caos y ir en contra del Dharma. So the demons were terrorizing everyone on earth. Los demonios estaban aterrorizando en ese momento a todos en la tierra. So the goddess of earth, she was crying. De la tierra estaba llorando. Because all the things that she gives, all the grains, all the ghee, porque todas las cosas que da, all the jewels, los granos, las all the wealth, she gives. She's giving this to the human beings to use in Krishna's service. La riqueza, todo lo que le estaba dando, lo daba a los seres humanos para que lo utilizaran para el servicio de Krishna. The demons were taking all the wealth of the world and using it for their sense gratification and torturing good people. Tomando toda esa riqueza y todos los recursos y utilizándolo para la satisfacción de So sus sentidos she was y crying. torturando a la gente buena. Así que ella lloraba. So she went to see Lord Brahma. Así que acudió a ver al señor Brahma. And she prayed to Lord Brahma. Y le rezó. I am feeling such distress. The whole world is being corrupted. Estoy tan perturbada, todo el mundo está corrompiéndose. So don't think that she went to Lord Brahma in Satyalok, in Brahmalok. No penséis que acudió al señor Brahma en Satyaloka, en Brahmaloka. There are two Brahmas. Hay dos Brahmas. One is in Satyalok, that Uno is está en Satyaloka, Hiranyagarbha Brahma. Hiranyagarbha Brahma. He is in charge of the subtle elements. Está a cargo de las energías, los elementos sutiles. And then there's another Brahma, he lives on the top of Mount Meru. Y luego está otro Brahma que vive en la cima del monte Meru. Yeah, he's called Vairaja Brahma. Vairaja Brahma. He's in charge of the gross elements. It's the same person, he has two forms. Se ocupa de los elementos gruesos. Es el mismo burdos, es el mismo Brahma, pero tiene dos formas. So how do we know that she didn't go to the Brahma of Satyalok? She went to the Brahma of in Meru. Sabemos que no fue al Brahma de Satyaloka, sino que fue al otro Brahma. Because, do you know how Balaram got married? ¿Sabéis cómo Balaram se casó? Just last week. 7 days ago. La semana pasada. It was Balaram's birthday. Era Did you celebrate? el cumpleaños de Balaram. ¿Lo habéis celebrado todos? Very wonderful day. Baladev Purnima. Un día precioso, Balaram Purnima. So do you know how Balaram got married? ¿Conocéis cómo se casó Balaram? In Satyuga, En Satyayuga there was a king había un rey named Raivat. que se llamaba Raivat. So Raivat had a beautiful daughter Tenía una hermosa hija, named Revati. Reivati. So the king, El rey, actually his name is Kakudmi, en realidad se llama King Kakudmi. el rey Kakudmi. So King Kakudmi was thinking, my daughter is so beautiful, so qualified. Y pensaba, mi hija es tan hermosa, tan cualificada. Who is qualified to marry my daughter? ¿Quién es suficientemente cualificado para casarse con ella? So he made a list. Así que hizo una lista. It was a short list of the princes in the world who he thought might be qualified. Era una lista muy
cortita de los príncipes en todo el mundo que él pensaba que podían estar cualificados. Most of the princes in the world, they were not qualified. Casi la mayoría de ellos ya ni siquiera. But he had a short list. Pero tenía una lista pequeñita. And he couldn't decide which one. Y no podía decidir cuál. So he thought, let me go and visit Lord Brahma and take his advice. Y dijo, voy a visitar al señor Brahma y que me dé un consejo, su consejo. So he went to Brahmalok. Así que fue a Brahmaloka. And when he arrived there, Lord Brahma was listening to a musical performance Y cuando llegó, el señor Brahma estaba escuchando un performance musical. by the two Gandharvas, He and Hu Gandharva. Yes? You don't know He and Hu? No. They're the most famous Gandharvas. Por dos Gandharvas que son los más famosos que se llaman Jiji y Juju. Yes, yes. So He and Hu Gandharva, they were doing a musical performance. Estaban haciendo un performance musical. When he arrived, so he couldn't speak to Lord Brahma. So, shh. Entonces él llegó y no pudo hablar con el señor Brahma porque el señor Brahma le mandó a So he had to wait till the end of the performance. Así que tuvieron que esperar a que terminara el performance. It was about 24 minutes. Pero como unos 24 minutos. So then the Kurma came before Lord Brahma. He said, I have made a list, the short list of the princes who may be eligible. Please pick one to marry my daughter. Finalmente pudo acercarse a él cuando acabó todo y le dijo, mira, he hecho una lista bien cortita de todos los príncipes, por favor, escoge uno que piense que es el mejor para que se case con mi hija. So Lord Brahma looked at the list, he started to laugh. El señor Brahma le echó un vistazo a la lista y empezó a reírse. He said, all of these princes Dijo, todos estos príncipes and their children y sus hijos and grandchildren and great-great-great-great-grandchildren and great-great-great-great-general, they're all dead thousands of years ago. todos ya están muertos desde hace años. You see? Because there's a time difference between Earth and Brahmalok. Que hay muchísima diferencia de tiempo entre la Tierra y Brahmaloka. So 24 minutes in Satyalok. On Earth, the Satyayug, Tretayug, Dwapayug, everything had gone round so many times. So Brahma said, Así que 24 minutos en Satyaloka para el mundo material es un montón de tiempo, ¿no? Entonces Brahma le dijo. so Brahmaji said, if you go back to Earth, by the time you get back, it will be the 28th cycle of ages in the Vaibhav Manu's reign. Para cuando vuelvas a la Tierra ya será el ciclo 28. So Krishna and Balaram have appeared. Así que, y en ese momento Krishna y Balaram habían So aparecido. Balaram will be a good husband for your daughter. Entonces Balaram sería un buen marido para tu hija. So then Kakudmi came down to earth. Así que Kurmi volvió a la tierra, descendió a la tierra. Krishna was sitting on his throne in Dwarka. Y Krishna estaba en Dwarka. And all these people from the city, they came running into the palace. Y toda esta gente de la ciudad venía entrando. Oh, Vasudev, Vasudev, pranam to you. Pranam. Please come quickly to the park. Por favor, ven al parque. There's something amazing in the park we've never seen before. Maravilloso y asombroso en el parque que no habíamos visto nunca. Krishna said, what is that? Y Krishna So you have to see. ¿Qué es eso? Tienes que verlo por ti mismo. It's giants. Son gigantes. Giants. Gigantes. So then Krishna came with the residents of Dwarka and they went out into the gardens. Krishna y los residentes And there they saw a big giant. y vieron un gigante. And behind that big giant, a man. Y detrás de ese gigante, un hombre. Was a giant woman, also a young woman. Y también una mujer gigante. And everyone was bowing down to them. Y todo el mundo les prestó reverencia. Krishna said, who are you? Y Krishna les preguntó, ¿quiénes sois? He said, my name is, spoke like thunder. Y hablaba como el trueno, mi nombre es... And he told the history how he went to Lord Brahma. Y le contó la historia de cómo había subido And millions of years passed. hace millones de años. So in Satyayuga, everyone's very big, you know, and they get smaller and En smaller. Satya Yuga, la gente, los seres son más grandes y a medida que van avanzando las yugas van encogiendo, ¿no? So now Dwapara Yuga had come, everyone was only up to their knees. Dwarpa Yuga le llegaba a todo el mundo por las rodillas. Huh? So after Krishna heard the whole story from Después de Kakud que Maharaj, Krishna escuchó toda la historia, he went to Balaram and said, Balaram, le dijo a Balaram, I've got a proposal for you. tengo una propuesta para ti. You're not going to marry this girl. Tienes que casarte con esta There's chica. only one problem. Solo que hay un problemilla. Yeah, you're only up to her knees. Solo le llegas por las rodillas.
for Balaram it wasn't a problem. Pero para Balarama no era un problema. So Krishna and Balaram invited them into the palace. Así que Krishna y Balarama le invitaron dentro del palacio. And they invited the princess to sleep in the very beautiful, the ladies' quarters of the palace. Y a la princesa para que se fuese al ala del palacio que era para las princesas. And while Revati was asleep in the middle of the night, Revati estaba dormida en medio de la noche. Balaram came there with his plow. Balaram vino con su mazo. And you know when you're using Photoshop and you want to resize a photograph? You know, you click on the corner like that and you drag and you resize it. Le das a una esquinita de la pantalla y lo arrastras. So that's what Balaram did with his plow. Con el He put his plow on the shoulder of Revati and he began to resize her and make her the right size. volver de un tamaño más pequeñito utilizando su... So when she woke up, she was the perfect size to marry Así que Balaram. cuando ella se despertó, ya era del tamaño perfecto para Balaram. So, and this is how we know that when Mother Earth went to pray to Lord Brahma, it was not Brahma at Satyalok, it was Viraja Brahma. Because the Brahman Satyalok at that time was listening to the musical performance of Hihi and Huru Gandhara. Así es como sabemos que Madre Tierra no fue hacia Atyaloka, sino que fue a hablar con el otro señor Brahma. Porque en ese momento el señor Brahma de Satyaloka estaba escuchando el performance musical de Hihi Juju. Okay. So, then Lord Brahma told Mother Earth, Y el señor Brahma le dijo a la Madre Tierra, this is a very big problem. esto es un gran problema. We should pray to Bhagavan, Deberíamos rezar Lord a Vishnu. Bhagavan, al señor Vishnu. So then Lord Brahma, along with Shiva and Indra and all the demigods, El señor Brahma con Shiva, con Indra y todos los semidioses, and along with Mother Earth, she had taken the form of a cow, y junto con la Madre Tierra que había tomado la forma de una vaca, with tears in her eyes, con lágrimas en sus ojos, and they came onto the shore of the ocean of milk. y se acercaron a las orillas del océano de leche, And there is an island called y Swetadweep, allí hay una isla que se llama which is so beautiful and so pure, even the demigods, they cannot see the inhabitants of that place. que es tan hermosa y tan pura que incluso los semidioses no son capaces de ver a los habitantes de esa isla. So all the demigods there, they began to pray. Todos los The Purusha semidioses Sukta. allí comenzaron a rezar el Purusha Sukta. Sahasrashisha Purusha Sahasraksha Sahasrapati Sabhumindisato Britva Atyatishta Dasangulam Purusha Evedagam Sarvam Yadbhutam Yatschabhavyam. Like this they were praying. And when they finished the Purusha Sukta, Y cuando terminaron el Purusha Sukta, crickets. Nothing. Complete silence. los grillos, There are no crickets there, but no hay like grillos, here, you know, there's no reply here. pero no se escuchaba nada. So, no sound at all. Ningún sonido. So then Brahmaji told them, wait. Brahmaji le dijo, So then Brahmaji, he tried to Brahmaji make a connection with God in his trance, in samadhi. con Dios en su trance. En su So then samadhi. Brahmaji, he went into samadhi. Brahmaji entró en samadhi Even in his samadhi, he did not see anything. y aún en su samadhi no era capaz de ver nada, But he heard a voice pero escuchó una voz giving him instructions. dándole instrucciones. And then Brahmaji came out from his trance. Y así Brahmaji despertó de su trance, salió de su trance. Brahmaji said, Y Brahmaji, "O demigods, semidios, O Mother Earth, Madre Tierra, don't be in anxiety. no estéis en ansiedad. The Supreme Lord said before we even came to Him, He already knew of our problems. El Señor Supremo dijo que antes de que viniésemos a Él, incluso antes, Él ya sabía de nuestros problemas. And He plans to appear Himself personally in the Yadu dynasty. Está planificando aparecer personalmente en la dinastía Yadu. And all you demigods, Y todos you should get ready to take birth on earth in the Yadu dynasty and the dynasties connected to them in order to assist him in his mission. y todos vosotros, semidioses, tenéis que comenzar a preparar vuestros nacimientos en esa dinastía o en otras dinastías que estén cerca para poder asistir al Señor en su misión. And also the demigoddesses, the demigoddesses of heaven, they should also take birth
in order to serve him when he appears. También todos los semidioses del cielo tienen que tomar nacimiento para asistir a Dios en su He will nacimiento. appear with his Hamsa, with his plenary portion, Sankarshan, Balaram. Va a aparecer con su porción sabio. And he will appear with his Shakti Yogamaya. Aparecerá con Balaram y con Shakti Yogamaya. So these instructions that Lord Brahma gave are full of great mysteries. Estas instrucciones que el Señor Brahma dio están llenas de misterio. First of all, you should know that to see God is extremely difficult. Primero debéis saber que ver a Dios es The totalmente demigods difícil. could not see, even Lord Vishnu. Ni siquiera los semidioses podían ver al Señor Vishnu. Lord Brahma, even in his trance, could not see. Incluso el Señor Brahma en su trance no lo pudo ver. But who is Krishna? Pero ¿quién es Krishna? Krishna is the origin of the origin of the origin of Vishnu. Krishna es el origen del origen del origen de Vishnu. So it's quite miraculous Es un milagro that person, it's impossible to see him. que incluso para esa persona es imposible ver. But on Janmashtami, Pero en Janmashtami, for 125 years, that person who cannot be seen even by Lord Brahma becomes visible to every person who is on the earth at that time. They can see him. durante 125 años, esa persona que es incluso invisible al Señor Brahma se manifiesta y se hace visible. Anyone at that time can see him. Cualquiera en ese momento le puede ver. So it is an extraordinary. The tsunami of mercy is flowing at that Es time. un tsunami de misericordia extraordinaria que fluye en ese momento. So we are celebrating Janmashtami. Así que estamos hoy celebrando Janmashtami. Janmashtami means the day that Krishna appears. Janmashtami significa el día en que That apareció is an Krishna, eternal que lila. apareció Krishna. Es un lila eterno. And every year when the devotees sit to hear about the appearance of Krishna, if they are listening with devotion, then they'll experience that Krishna will appear in your heart. That is Janmashtami festival. Y cada año cuando los devotos se reúnen a escuchar, a celebrar el Janmashtami y a escuchar sobre los pasatiempos de Krishna, pueden sentir como Krishna se manifiesta en sus corazones. Ese es el festival de Janmashtami. So be ready Así que to estad receive listos Krishna in your para heart recibir a Krishna en vuestros corazones. after 2 hours and 24 minutes. 2 horas, dentro de 2 I'm horas, watching. 25 minutos. Yes, yes. But before that we have to do the Abhishek and the Bhog offering and the Arti and everything to be and some karta. So, then it's actually a Janmashtami festival. Entonces será un festival de Janmashtami. Vamos So, a hacer el Abhishek, vamos a hacer... Pray, be absorbed in listening. So by the sweet Harikatha, the heart becomes sanctified and ready to receive Krishna. Absorberos en este misterio y que por este dulce Harikatha, Krishna se manifiesta en vuestros corazones y así podréis verle. Now there's another mystery here. Hay otro misterio aquí. That Krishna is not an avatar. Krishna no es un avatar. Avatar means one who descends, Avatar significa aquel que desciende, who comes from the spiritual world que viene del mundo espiritual and appears in this world. y aparece en este mundo. So Krishna is not an avatar. Krishna no es un He does not descend from the spiritual world on Janmashtami. Cristo. Krishna. Krishna. Ah. Krishna no Krishna desciende. no es un avatar, él no Yeah, desciende. it's Janmashtami, not Christmas. No, I heard Cristo. No es Navidad, es Janmashtami. That was like a allegory. Krishna no es un avatar que desciende el día de Janmashtami al mundo material. Why? ¿Por qué? Because Lord Brahma said, El señor Rama dijo, Mathura Bhagavan Yatra Nityam Sanhito Hari. Mathura Bhagavan Yatra Nityam Sanhito Hari means that Krishna will appear significa que Krishna aparecerá in Mathura, en Mathura, that is Brajamanda, Brajamandala, where he eternally resides. donde reside eternamente. In other words, don't think that Krishna appears in Braja No penséis que or Krishna appears aparece in en Mathura Braja o en Mathura, from Goloka Vrindavan. desde Goloka Vrindavan. He doesn't come from there to here. Él no viene de allí hacia aquí. He's always in Vrindavan. Siempre está en Vrindavan.
He was there before, estaba allí antes, he was there during his pastimes, durante and sus he's there now. pasatiempos, y está allí ahora. Nityam Sanihitori, Lord Brahma. He said, Brahma dijo, Krishna doesn't come from there to here. Krishna no viene Krishna is de aquí. always in Vrindavan. Krishna siempre está It's en only that on Janmashtami, he becomes visible, and after, he becomes invisible. Es solo que durante Janmashtami se manifiesta y se hace visible y luego se hace invisible otra vez. That is why I live in Vrindavan, Por eso vivo en Vrindavan. because Krishna is still living there. Porque, por eso yo vivo en Vrindavan. Porque And those Krishna who aún vive stay allí. in Vrindavan Y aquellos que se quedan en Vrindavan and chant the holy name and hear Harikatha in the association of pure devotees, you can realize how even today Krishna is there. para aquellos que viven allí en la asociación de devotos y escuchan los harikatas y cantan los santos nombres, se pueden dar cuenta que Krishna todavía y sentir que Krishna todavía vive allí. So what happens is, Krishna is always playing in Vrindavan, but not visible to the ordinary person, only visible to the saints. Lo que pasa es que Krishna siempre está ahí jugando en Vrindavan, pero no se manifiesta ni se hace visible solo para los santos. But from the time of Janmashtami, Pero en el tiempo de Janmashtami, Krishna becomes visible. Krishna se hace visible. And at that time, all the avatars, all the incarnations, Y en ese momento todos Kurma, Matsia, Varaha, Nrisimhadev, everyone, they come from the spiritual world and they enter into the form of Krishna, which was already here. ellos descienden del mundo espiritual, todos los avatares, y entran en la forma de Krishna que ya estaba aquí. And at the end of Krishna's pastimes, they all go back. Y al final de los pasatiempos de Krishna todos regresan. Krishna doesn't go back. Krishna no regresa. Krishna just becomes invisible again and he's still there in Vrindavan. Krishna simplemente se vuelve invisible nuevamente mientras permanece en Vrindavan todo el tiempo. Janma karma chavai divyam evam yoga. Krishna said, understand Comprender how I am born cómo, in this world. cómo tomo nacimiento en Just este like mundo. this. Comprender cómo tomo nacimiento en este mundo. So, Brahma also related to the demigods the message Rama también relacionó este mensaje that a Krishna will los come semidioses, with his Shakti Yogamaya. que Krishna descendería con su Shakti Yogamaya. Yogamaya is his Lila Shakti, his Yogamaya pastime potency. Es el pasatiempo, la potencia de los pasatiempos. So, when Krishna appears, Cuando Krishna aparece, he appears in two places simultaneously. aparece en dos lugares simultáneamente. His original form, Su forma original, that is Yashodanandan Krishna Yasodananda, of Vrindavan. en Vrindavan. He is born like a natural child from the womb of Mother Yashoda in Gokul. Esa forma nace como un niño del vientre de la madre Yasoda. At midnight. A medianoche. And at the same time, Y al mismo tiempo, Krishna is not born in Mathura, Krishna no nace en Mathura, in the prison cell of Kamsa. en la presencia de Kamsa, He's not born there. en la prisión de Kamsa. He Ahí has no Avirbhav. tuvo nacimiento. Avirbhav means appearance. Es Avirbhav, aparición. When he's in the womb of Devaki, he doesn't come out of her womb Cuando está en el vientre de Devaki no sale de su vientre, naked, desnudo, no clothes, sin with ropa, hair like this. con el pelo. No, he just manifests with a four-arm form, completely dressed with jewels and crown and with the chakra and gada and lotus and Se Kacha. manifiesta con su forma de 4 brazos, totalmente decorado, con sus chakras, con sus elementos. So that cannot be called Janma, birth. Así que eso no puede ser llamado Janma, un It's called nacimiento, Avirbhav, appearance. sino una aparición. So, and that form of Krishna is called Vasudev Krishna. Esa forma de Krishna se llama Vasudev Krishna. And he's the Vaibhav Prakash. That means he's the expansion of the original Krishna, who is the son of Yashoda. Y es la expansión del Krishna original, que es el hijo de Yasoda. So at the same time at midnight, Krishna is born from the womb of Yashoda, and same time he does Avibhav, appearance. From the womb of Yashoda, naked. Durante esa noche el mismo Krishna simultáneamente nace del vientre de Yasoda y se manifiesta No ornaments, like a natural baby. como un bebé natural, sin ornamentos, Yes, with the con su umbilical cord. cordón umbilical, And the hair like this. con el pelo. But in the Mathura, all fully
dressed and pero decorated. madura totalmente y totalmente With 4 arms, also like a decorada, baby, con but with 4 cuatro- arms. También como un bebé, pero con 4 brazos, con sus joyas, sus elementos. So, but this form in Gokul is Krishna's original form, Esta forma and en this Gokula, form in Mathura is a Vaibhav Prakash. esta forma en natura That is called es Vasudev Krishna. la forma original de Krishna y la otra Vaibhav Prakash. Vaibhav Prakash. Now, Vaibhav Prakash. Mother Yashoda, La madre Yasoda Mother Yashoda gave birth to twins. dio a luz a unos gemelos. Because right after giving birth to Krishna, she gave birth to a girl. Porque después de dar a luz a Krishna, dio a luz a una niña. So that girl is Yogamaya. Esa niña es Yogamaya. 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 So when Vasudev Maharaj, Cuando Vasudev Maharaj he prayed to Krishna in the prison cell of Kamsa, le rezó a Krishna en la and prisión, Devaki prayed also. en la prisión de Please Krishna, become like a natural child, Prakrita Shishu. nace como un niño normal, por favor. So then the 4-arm form disappeared, Entonces las formas de 4 brazos desaparecieron and they saw a 2-arm form there. y vieron a dos brazos. That means that the 2-arm form came there, and the 4-arm form was absorbed into the 2-arm form. Significa que esa forma de 2 brazos se manifestó allí y la forma de 4 brazos entró dentro de la forma de 2 brazos. Then when Vasudev Maharaj carried baby Krishna across the Jamuna to Gokul, Cuando Vasudev then he Maharaj saw that Mother Yashoda had a girl. cargó al bebé Krishna y lo llevó por Mathura a Gokula, vio que Madre Yasoda también tenía And he put down baby Krishna una niña with Vasudev Krishna inside him. y puso bajó al bebé Krishna con Vasudev And he Krishna picked dentro up de él, Yogamaya, the baby girl, y tomó a Yogamaya, a la and niña brought her Yogamaya, back to Mathura. y se la llevó de regreso a Mathura. You see? So, now, Yogamaya, Yogamaya she's the Lila Shakti of es Krishna. el Shakti Lila. And Mahamaya, that is the material energy. Y Yogamaya significa, y Mahamaya significa la energía material. That is her shadow. Esa es su sombra. So, what is the function of this Yogamaya? ¿Cuál es la función de Yogamaya? She bewilders the devotees. Ella distrae y distrae a los devotos. So we see that when Mother Yashoda gave birth, Cuando Madre immediately Yasoda, after giving birth, she fell asleep. inmediatamente después de dar a luz, se And she quedó couldn't dormida remember if she had a boy or a girl. y no podía recordar si había Or a tenido boy and a un niño, girl. una niña, un niño y una She niña. couldn't understand anything. No entendía nada. What is it that bewildered Mother Yashoda No, porque estaba tan confundida. and made her sleep? Y That was Yogamaya. ¿Qué hizo que Madre Yasoda se confundiera y se fuera a dormir? Yogamaya. Now Kamsa Maharaj, Hamsa Avatar he tried to kill that girl. intentó matar a esa niña, But when he grabbed the girl by the legs and tried to smash her on a stone, pero cuando la tomó por las piernas intentó darle contra una roca, then she flew into the air and kicked him in the head and he fell on the ground. ella salió volando por el aire, le dio un golpe en la cabeza y lo tumbó al suelo. And she said, "You fool, Kamsa! Y dijo, tú, tonto, Kamsa, The boy who will kill you el niño que te matará has already been born ya ha nacido somewhere else." en otro lugar. You see, everyone thinks that Krishna is born in ¿Lo Mathura, veis? Todo el mundo piensa que Krishna nació en that Mathura, Vasudeva and Devaki are his real parents, and by a trick, que Vasudeva y Devaki eran Nanda and Yashoda are thinking that he's their son, but really they're foster parents. que Devaki y Vasudeva eran sus verdaderos padres, pero por un truco, Yasoda y Nanda Maharaj son sus padres. En otro So, lugar. if you go everywhere, everyone is thinking that Krishna is son of Vasudeva and Devaki. Even if you go to Braj, Incluso en in Braj, Mathura, they will all say, Krishna is from Mathura, la gente not piensa from que Krishna from Gokul. es hijo de Nanda Maharaj y Yasoda. But we Gaudias, the followers of Chaitanya Pero los Mahaprabhu, Gaudias, los seguidores de Chaitanya by the Mahaprabhu, mercy of Chaitanya Mahaprabhu, the por la mystery misericordia de of Chaitanya Krishna's Mahaprabhu, simultaneous appearance, podemos ver que el misterio de la That is aparición revealed. simultánea de Krishna y se nos revela. and that Krishna is really the son of Nanda and Yashoda, and his expansion is the son of Vasudeva Y and que Devaki. Krishna es el verdadero hijo de Nanda y Yasoda y su expansión
La de Vasudeva. De Vasudeva y de Bhakti. So what is the proof? ¿Cuál es la prueba? When Durga kicked Kamsa in the head, said, the person who will kill you has been born somewhere else. But they were in the prison cell where everyone's saying he's been born. ¿Cuál es la prueba? So there's the proof in Srimad Bhagavatam ¿Cuál that es la Krishna prueba? appeared somewhere else. ¿Cuál es la prueba cuando les dicen el quien va a matar a tu hijo? Cuando Yogamaya le dice, quien te va a matar ya ha nacido en otro sitio. Entonces esa es la prueba que está recogida. Esa es la prueba, porque ¿cómo puede ser si estaban en la prisión de Kamsa? But just in case you think that was not Yogamaya, she in the hands of Kamsa became Mahamaya. Pero Durga. Yogamaya en las manos de Kamsa se convierte en Mahamaya, Durga. This is interesting Esto es because interesante porque in the hands of Vasadev Maharaj it was Yogamaya, the same person in the hands of Kamsa was Mahamaya. en las manos de Vasudev Maharaj, Yogamaya, la misma persona se convierte en Yogamaya. It depends on your tendency. Depende de vuestra tendencia. If you have seva bhariti, that means the spirit, the mood to render service, Si tenéis el humor para prestar servicio, para servir, then you experience in your life everywhere Yogamaya. entonces en vuestra vida experimentaréis en todas partes Yogamaya. And if you have bhoga bhariti, that means enjoying spirit, to enjoy, Y si tienes el espíritu disfrutador then you de experience disfrutar, Mahamaya, entonces experimentaréis Mahamaya. riding on a tiger, Ahogándoos en una carrying a trident. cargando un tridente. Trident means threefold miseries. Un tridente significa Giving pain. 3 tipos de miseria que te dan. Pain coming from dolor. nature, pain coming from other living entities, and pain coming from your own body and mind. Dolor que vienen de otras entidades Yes. vivientes y de tu mente y de Yes. tu cuerpo. So it depends on you. Depende de ti. If you have the bhoga bhariti, you want to enjoy this world, then you have to taste the trident of Si Durga. quieres disfrutar de este mundo, entonces tienes que probar el tridente de Durga. And if you have seva bhariti, Y si quieres el seva, being very humble, under the guidance of a spiritual bajo master, la guía de un maestro espiritual, you engage in hearing, chanting, remembering, and serving. que te ocupes en cantar, en hablar y en escuchar. Then Mahamaya will go far away, and you can experience Yogamaya, Mahamaya se aleja Krishna's Leela Shakti. y puedes experimentar a Yogamaya, al Lila Shakti de Krishna. So, the demons, Los demonios, even though they're in the Leela, aunque están dentro del they Lila, never experience Yogamaya. nunca experimentan a Yogamaya. He's in the Leela, but he's experienced Mahamaya only. Están en Lila, pero solamente experimenta Mahamaya. So, what about the husbands of the gopis? ¿Y qué de los esposos o maridos de las gopis? What about the mother-in-laws of the gopis? O las suegras de las They're gopis. trying to stop the gopis from going out to the Están Rasa-lila. todo el tiempo intentando detener a las gopis para que se vayan al Rasa-lila. But what happened ¿Qué pasa? when the gopis wanted to leave? They ran to the Rasa-lila, Cuando los gopis se querían ir corriendo al Rasa-lila, and as a miracle, one form of them stayed at home doing the housework. como una cosa milagrosa, se manifestaba una forma idéntica de cada una de ellas, que era la que se quedaba como So en the casa haciendo husbands las of, cosas. even though they were gopis with dancing with Krishna all night, the husbands never became suspicious. That's oh, my wife is here. Aunque las gopis, los maridos y las suegras nunca sospechaban porque en casa estaba una forma de las gopis, pero las gopis So the estaban- husbands of the gopis and mother-in-laws of gopis, are they bewildered by Mahamaya or Yogamaya? ¿Por quién están confundidos los maridos y las suegras? ¿Por Yogamaya o por Mahamaya? Mahamaya. Yogamaya. 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 Why? Because Yogamaya, ¿por qué? they were never became envious of Krishna. Porque nunca se They're estaban only trying to envidiosos de control Krishna. their daughters because it's the dharma, it's the rule of the Solo village. intentaban controlar a sus hijas, a sus But they're not envious towards Krishna. porque era el dharma, ¿no? Pero no sentían ninguna envidia hacia Krishna. So Mahamaya only acts on those who are envious towards Krishna. Solo actúa en aquellos que envidian a Krishna. And Yogamaya only acts on the devotees. Yogamaya solo actúa sobre los devotos. Mahamaya bewilders the non-devotees and Yogamaya bewilders the devotees. Mahamaya confunde a los no devotos y Yogamaya a los devotos. Okay, now's another example Ahora otro ejemplo to get everyone's para thinking. que todos nos pongamos a pensar un poquito. When Mother Yashoda, Cuando la madre Yasoda she saw vio the universe el universo in baby Krishna's mouth, dentro de la boca del bebé Krishna, but afterwards, she did not think that Krishna is God. She thought, oh, he's my son. pero después de ver eso se olvidó de todo y no pensó en lo que había visto, sino que lo agarró y dijo, es mi bebé. Also, once Nanda Maharaj, he was taking bath in the Jamuna, Una vez Nanda Maharaj se estaba bañando and he en got la Yamuna kidnapped
Y fue secuestrado by Shankachura, por Shankasura. and who took him to the abode of the demigod Varunadev, the god of the water. Que lo llevó a Varuna Dev, el reino del dios del agua. All the friends of Nanda Maharaj were in great distress, Y estaban en una gran perturbación. and other Brajbasis were crying. Y otros Brajavasis estaban So llorando. what happened to Nanda ¿Qué Maharaj? pasó con Nanda Maharaj? We just finished following Ekadasi, Acabamos de terminar la Ekadashi. and to finish our vow we went and we took bath in Jamuna, and we all went under the water, but when we came up, Nanda Maharaj was gone. Y todos fuimos a bañarnos en el Yamuna después del Ekadashi, pero nos sumergimos en el agua y cuando salimos, Nanda Maharaj no estaba. So Krishna said, don't panic. Y Krishna dijo, no entréis en pánico. I'll try to find him. And Krishna jumped into the Jamuna. Voy a intentar encontrarle. And he traveled Saltó dentro del through the Yamuna. Jamuna. He traveled through space. Y dentro del Yamuna, sumergido Yamuna en is el the daughter of Yamuna, the sun viajó god, por el no? espacio. Porque Yamuna es la hija del dios. And he went to another planet, Varuna Lok. Y fue a Varuna Loka. And when Krishna arrived there, Y cuando llegó allí Krishna, then his father was there. su padre estaba. And Varuna had given him a seat of honor. Y Varuna le había dado un asiento Because he honorable was de very honor. embarrassed that one of his servants had kidnapped Krishna's Porque dad. estaba muy avergonzado de que uno de sus sirvientes había secuestrado al padre de Krishna. So when Krishna arrived, then Varuna sat Krishna on a throne and with many demigods did puja to Krishna. Cuando Krishna llegó, lo sentaron en un trono y muchos semidioses comenzaron a hacer puya. And everyone was telling, Krishna's tu Bhagavan Swayam. Y todos decían, Krishna es tu, Bhagavan Swayam. Krishna, you are the supreme Lord, we are all your servants. Krishna es el Señor Supremo y todos somos sus sirvientes. So even though Nanda Maharaj, he saw that, Aunque Nanda Maharaj all the vio demigods worshipping Krishna, todos los semidioses adorando a Krishna, but Nanda Maharaj, he still thought, Krishna is my son. Nanda Maharaj aún pensaba, Krishna es mi hijo. Now either he is God, or is your son, but he can't be both. Aunque es Dios, es mi hijo, pero no puede ser los dos. So in these two cases, Mother Yashoda saw the universe in Krishna's En mouth. estos dos casos, la madre Yasoda But she thought, he is my son. dentro de la boca de Krishna y pensó, es mi hijo. Nanda Maharaj saw all the demigods worshipping Krishna, but he thought, he is my son. Nanda Maharaj vio a todos los semidioses adorando a Krishna y pensó, es mi hijo. So what was covering Yashoda and Nanda Maharaj? Were they covered by Mahamaya or Yogamaya? Yogamaya. Wrong. Wrong. No, Not they were Yogamaya, covered. not Yogamaya and not Mahamaya, No, no estaba cubierto. No, but it is the Swabhav, that means the nature of Prem. estaban. Nanda Maharaj y Yasodananda no estaban cubiertos por ningún maya, ni por Yogamaya ni por Mahamaya, sino que estaban bajo las influencias del Prema. It is the nature of love. La naturaleza del amor. He's my son. Este es mi hijo. It doesn't matter what Yogamaya will do or No Mahamaya importa will lo do, que anyone haga will do. Yogamaya, Mahamaya, nadie. You see? When Mother Yashoda saw the universe in the womb of, in the mouth of Krishna, Cuando Madre in the Yasoda, stomach actually, through his mouth, sí, so. cuando Madre Yasoda vio el universo a través de la boca en el estómago de Krishna, So Yogamaya Yogamaya was showing at the same time estaba enseñando al mismo tiempo the village of Gokul el pueblo de Gokul, la ciudad de and Gokul, Krishna y Krishna and the material energy, y la energía material, the material, not spiritual universe, material universe in the belly of Krishna. no el universo espiritual, el universo material, en So la barriga de by the Krishna. power of Yogamaya, Mother Yashoda was seeing the material world and the spiritual world at the same time. Pero por el poder de Yogamaya, Madre Yasoda estaba viendo el mundo material y el mundo espiritual al mismo tiempo. But she still thought, he's my son. Pero aún así pensó en mi hijo, Why? Because of Prem. porque por el Because of love. This love is so powerful. el amor es tan poderoso, It's even more powerful than Yogamaya. es más poderoso que Yogamaya. Hariboy. One day, Un día, many years later, Krishna was in Dwarka. después de muchos años, Krishna estaba en Dwarka. And Shalva, a demon came with the airplane. Y Shalvi, un demonio, descendió And he was en bombing. la nave He was bombing Dwarka. y estaba bombardeando Dwarka. And Dwarka was being smashed. Y Dwarka estaba siendo arrasado. So at that time, En ese in Braja, momento, en Braja,
Purnamasi was sitting. Purnamasi estaba And she sentada. that is Yogamaya Purnamasi Devi. Purnamasi Devi es Yogamaya. And she was crying. Y estaba llorando. And Brinda Devi came to Y her. Vrindadevi se acercó. And seeing Purnamasi crying, Brinda Devi was crying. Y cuando la vio en este estado, también comenzó a llorar. She said, and Brinda Devi said, Y Vrindadevi dijo, "Oh Yogamaya, Yogamaya, why are you crying?" ¿por qué lloras? She said, Y dijo, "Why are you asking me? ¿por qué me This preguntas a question. mí esta pregunta? You are Brinda Devi. Tú eres Vrindadevi, You are the Leela Shakti eres el Shakti Lila of Vrindavan. de Vrindavan. So you should know." Tú deberías saber. She said, "But you are Yogamaya. Pero tú eres Yogamaya. You are because actually Yogamaya is a full Leela Shakti of all rasas, and Brinda Devi is the Leela Shakti of Madhurya Rasa." Yogamaya es Todos los rasas. todos los razas reunidos. completos. Pero Vrindadevi solamente es Madhurya. You see, this is why we worship Brinda Devi. Por eso nosotros Tulsi. adoramos a Tulsi, This is Vrindadevi. why we wear Tulsi on our neck. Por eso utilizamos This is why we Tulsi en chant nuestro on Tulsi cuello. Mala. Por eso cantamos Because malas Tulsi or vidas. Brinda Devi is the Yogamaya. But Purnamasi is Yogamaya in Shantadasya Sakya Vatsalya and Madhurya, but at a distance. And Brinda Devi is exclusive Yogamaya for Madhurya Rasa. Yogamaya es todos los rasas, que es el rasa del neutral, Santa Rasa, el rasa del sirviente, Vatsalya, que es el rasa del padre, Sankhya, que es el rasa del amigo, y Madhurya Rasa, que es el rasa de amante, But from a distance. pero con Desde cierta la distancia. Sin embargo, Vrindadevi. Vrindadevi directamente es Madhurya. She is Es the el- Prakash of Yogamaya for Madhurya Rasa. Es el Prakash de Yogamaya de Madhurya. Why? Because Purnamasi is an old lady. Porque Purnamasi es un anciano. So if Radha and Krishna together, old ladies there, they become shy. Si Radha y Krishna están juntos y hay mujeres adultas, But y Brinda se Devi is a vuelven young, vergonzosos. goddess like a fairy of the forest. Pero Brinda Devi es joven como una hada del bosque. So in the presence of Brinda Devi, Radha and Krishna have no Así shyness. que en la presencia de Brinda Devi, Radha y Krishna no tienen ninguna vergüenza. So Purnamasi said, Purnamasi dijo, "But you are Leela Shakti, you should know everything." pero tú eres Lila Shakti, tú deberías saberlo todo. Brinda Devi said, "But you are Yogamaya Purnamasi, you are supposed to be in charge of the Leela. Why are you crying?" Pero Purnamasi, tú deberías de estar al cargo del Lila, ¿por qué estás llorando? So Purnamasi said, "I don't know what will happen." Purnamasi dijo, es que no sé lo que va a suceder. Now this is a really big problem. Esto es un gran problema. You see, because in Vrindavan, En Vrindavan, Krishna is not, we say, Ishvaraha Paramaha Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Savakana Karnam. Krishna is Ishvara Parama, the supreme Ishvara controller. Krishna es el controlador supremo. Ishvara. But in Vrindavan, Krishna is not Pero supreme controller. en Vrindavan, Krishna no es el He's supremo given the controlador. control of everything to Yogamaya. Él le otorga el control de todo a Yogamaya. That's why during the Rasa-lila, Por eso durante el Rasa-lila, in the first verse of Rasa-lila, en el primer verso de Shukadev Rasa-lila, Goswami said, Bhagavan apitaratri shad utfulla malikaha viksharantam manaschakre yogamayam upasritaha. Oh. On the full moon night of the autumn season, Sukadeva Goswami dice, en la luna llena de la estación de otoño, Krishna looked and saw the full moon Krishna miró hacia arriba y vio, and saw that the la luna forest llena, was filled with fragrant jasmine flowers. y vio que el bosque estaba lleno de la fragancia And de then la a desire came in his heart y luego un deseo se manifestó and en he su made up his corazón mind, tonight y se decidió, esta noche I will meet with the gopis. voy a encontrarme con The las first time he made up his mind. la primera vez que se puso de acuerdo en su mente, ¿no? Before he used to play his flute, Antes estaba but he was just practicing. tocando la flauta, pero simplemente estaba practicando. He used to play his flute and charm the cows, Tocaba la flauta and then he'd play his flute and call the deer, y
cantaba y le tocaba la flauta de las vacas. Then he'd play his flute and make the peacocks Y dance. llamaba al ciervo. So he was doing like target practice. Que los pavos reales bailaban, él estaba practicando. But on this night he decided, Pero esta noche lo I decidió. am going to aim my flute at Radharani. Dijo, voy a dirigir mi flauta a Radharani. So he went into the forest and began to play. Así que se fue hacia el bosque y comenzó a And tocar. actually he was only calling Radharani, but because all the other gopis are Radharani's expansions, they all came. En realidad solo llamaba a Radharani, pero como todas las gopis son expansiones de Radharani, pues todas acudieron. So what are we telling here? ¿Qué estamos diciendo? At that time, Yogamaya Mupasita, Krishna took complete shelter of Yogamaya. Krishna se refugió al completo en Yogamaya. That means Krishna has given all authority and all control to Yogamaya. He's not in control of anything. Entonces, al otorgarle a ella todo el control y toda la autoridad, él no está en control de nada. Yogamaya is now manifesting in control of this lila. Yogamaya se manifiesta y está en controlando este So pasatiempo. Shukadev Goswami said, Sukadeva Goswami dijo, Rasutsavaha sampravrito Gopi Mandala Manditaha Yogeshwarena Krishnena Kasam Madhyaitayor Tayoho. When Krishna was dancing in Rasa-lila, cuando Krishna bailaba en el Rasa-lila, then he was in the middle estaba en el medio. and all gopis were dancing around the outside. Y todas las gopis bailaban alrededor de él. But by the arrangement of Yogamaya, Krishna also appeared around the outside. In between every two gopis there was one Krishna. Pero por arreglos de At the same- Yogamaya simultaneously. se expandió y simultáneamente aparecía también por la parte de atrás, o sea que estaba en medio de cada formación de gopis, al lado de cada una de ellas. So in this verse it said, Rasutsavaha sampravrito. It means the Rasa-lila began. Y así comenzó el Rasa-lila. Shukadev Goswami never says Krishna began the Rasa-lila. Sukadeva Goswami nunca dijo Krishna comenzó el Rasa-lila, He said the Rasa-lila began. sino que dice el Rasa-lila comenzó. Yogeshwarena Krishnena, Krishna's name here is in the instrumental case. Aquí estaba el nombre de Krishna en el Caso. instrumental. That means that Krishna is not the performer of this Rasa-lila. Significa que Krishna no es el que realiza este Rasa-lila. Rasa-lila is doing the performance and Krishna is just the instrument. Rasa-lila hace el performance y Krishna simplemente sigue. Understand? ¿Entendéis? If I have a veena, Si tuviese una vina, right, then I'm playing. entonces yo estoy Veena tocando. is not playing. Vina no está I tocando, am estoy playing. tocando The yo. veena is just the instrument. Vina es un instrumento. So in the same way, in Rasa-lila, Yogamaya is doing everything. Yogamaya está haciendo And todo el Krishna is just the Rasa-lila. instrument. Y Krishna simplemente es un instrumento. And Krishna found himself, he was everywhere with all the gopis all over. De repente se da cuenta que estaba en todas partes con todas las gopis bailando. Afterwards, if you ask Krishna, hey Después, Krishna, si le preguntas a Krishna después, hey Krishna, I heard something, how was the Rasa-lila? ¿cómo estuvo el Rasa-lila? Krishna, he can't even give a reply. Krishna ni siquiera puede contestar. He becomes stern, he just goes, Madhu, Madhu, Madhu. Se queda absorto y dice Madhu, Madhu, Madhu. Sweet, sweet, sweet. Dulzura, dulce, dulce. Yeah. Being Ishvara Parama Krishna, the supreme control, is not fun. Si no, el controlador supremo no se divierte. If you're in control of Si everything, estás en control de then there's todo, no surprise. no hay espacio para la sorpresa. Huh? You know, one day, Un día, Lord Brahma was el meditating, señor Brahma estaba meditando and something fell out of his nose. y algo se cayó de su nariz. He said, what's that? Y dijo, ¿qué es esto? And it began to grow, Y empezó a crecer. and it became the size of his thumb. Y se volvió del tamaño de su And he looked and he pulgar. noticed it was a little pig. Y vio que era un cerdito, Pig. un pequeño cerdito, Yeah? chiquitín. And it began to grow and grow and grow, became Empezó huge. a crecer, a crecer, a crecer hasta que se Like volvió the size of the enorme, universe. hasta el tamaño del universo. Tenía. Lord Varahadev ki. Ay, Varahadev, ki jai. You see? So Lord Varahadev is Ishvara. Varahadev is Ishvara. He gave a surprise to Lord Brahma. It fell out of his nose. And it was a surprise. Eso era una sorpresa para el señor Brahma que se cayó de su nariz y empezó a crecer y se manifestó. So if you are Ishvara, you can surprise everyone. But who can surprise you? Ishvara puede sorprender a todos, pero ¿quién te puede sorprender a ti? Huh? But in Rasa-lila, Yogamaya has taken charge of everything. Como
como Yogamaya está a cargo, se ha ocupado de todo, So the whole lila is complete surprise for todo el Krishna. lila es una total sorpresa para Krishna. Now he can really enjoy his life. Entonces ahora sí lo puede disfrutar. So Krishna's too Bhagavan Swayam. Krishna's tú, He is a supreme enjoyer of all the rasas, but he gives the authority to Yogamaya. es el disfrutador supremo de todas las razas, pero tiene la opción de dar el poder a Yogamaya. And he becomes helpless. Y se vuelve indefenso. Haribol. So Yogamaya is in charge of the lila. Yogamaya está amando del lila. But when Shalva was bombing Dwarka, Pero cuando Shalva estaba bombardeando, then Purnamasi was crying. Purnamasi lloraba. Purnamasi said, Vrinda, you are crying. Purnamasi decía, Brinda, ¿estás But llorando? why don't you know what's going on? You're in charge of the lila. Pero ¿por qué no sabes lo que está sucediendo si tú estás a cargo del lila? Vrinda Devi said, but you are Yogamaya. I thought you were in charge of the lila. Brinda Devi le decía, pero tú eres Yogamaya, yo pensaba que eras tú la que estaba a cargo del lila. Yogamaya said, I don't know what will happen. Y Yogamaya dijo, no sé lo que va a pasar. So, if Krishna is not in charge, Si Krishna no he está gave a the cargo charge to Yogamaya. y le da el cargo, le da el mando al Yogamaya. But now Yogamaya is also not in charge. Then who is in charge? Pero Yogamaya tampoco está al mando, entonces ¿quién está al mando? Yogamaya said, Yogamaya dijo, you see, this is the problem. este es el problema, ¿ves? Purnamasi Devi, before Krishna was born, Purnamasi Devi, antes de que you know where she used to live? ¿Dónde vivía ella? ¿Sabéis? Where did she used to live? Outside of Nandagaon. Outside of Nandagaon. Wrong. She didn't live in Braja, yes. Ella no vivía en Braya. Guru Mata knows. Kurumata lo sabe. Purnamasi Yogamaya used to live in Ujjain. Purnamasi Yogamaya vivía en Ujjain. Okay, that is also known as Avantipur. También se llama Avantipur. Now I have a question for you. Ahora tengo una pregunta para vosotros. When Krishna was in Mathura, Cuando Krishna estaba en Mathura and he went to Guru, then from there he went to Gurukul. Where was Krishna's Gurukul? y de allí fue a Gurukula, ¿dónde fue el Gurukula de Krishna? Sandipani Muni? Yes, Sandipani Muni school. Sandipani Muni. Where was Sandipani Muni school? ¿Dónde quedaba esta Avantipur. escuela? Ujjain, yes, Avantipur. Avantipur. Yes. Who's Sandipani Muni's mother? ¿Quién es la madre de Sandipani Muni? Yogamaya? Yogamaya. Purnamasi. So she was there. Así que Right, her son ahí is there. Purnamasi Yogamaya estaba allí. And Sandipani Muni's son, Y Sandipani Muni, el hijo de that Sandipani means Yogamaya's grandson, el Madhumangal. de Yogamaya, Madhumanga. So just before Krishna was born, Purnamasi on the old, you know who's the guru of Purnamasi? Antes de que naciera Krishna, ¿sabéis quién era Narad el guru de Muni. Purnamasi? Narad Muni. Narada Muni. Narad Muni. So Narad Muni told Purnamasi to go from Ujjain and go to Braj. Krishna will appear soon. Narada Muni le dijo a Purnamasi que fuera a Braj y ahí nacería Krishna. So she came to Braj with her grandson Madhumangal. Así que llegó a Braj con su nieto Madhumangal. Yes. So Narad Muni is the guru of Purnamasi. Así que Narada Muni es el guru de That's why we say Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Srivas is the chief of the Gaura Bhaktas. Why? The Srivas is Narad Muni. He's even the guru of Yogamaya. Srivas es el jefe de los Gaura Bhakta. That's why we say Srivas Adi Gaura Por Bhakta eso Vrinda. decimos Srivas Adi Gaura Bhakta. So, Purnamasi Devi, she used to live in Ujjain, Purnamasi Devi vivía en Ujjain, but just before Krishna was born, she came to Braj. pero justo antes de que naciera Krishna llegó a Braj. So Purnamasi Devi said, this is the problem. Purnamasi Devi dijo, este es el problema. She said, I've been living in Braja for so many years Llevo now. viviendo en Braya demasiados años. And by associating with the Brijbasis, Y por asociarme con los Brayavasis, they have such prem. tienen tanto prema. Now this prem is affecting me. Ahora este prema me está afectando. And even I have now forgotten. Y ahora incluso yo me he olvidado. Because it's the nature of prem. Those who have love of Braja, they think, who is Krishna? Porque es la naturaleza del prema. They never think Krishna's to Bhagavan Swayam. Aquellos que tienen amor por Bhav, piensan quién es Krishna. Never. Nunca piensan quién es Krishna. Anyone outside of Braj can think Krishna's to Bhagavan Swayam. Nadie dentro de Braj puede pensar que Krishna es But, Bhagavan Swayam. but in the Braja, Pero
Pero dentro de Braya, Krishna is Yashoda. Krishna es Yasoda. He is the son of Mother Yashoda. El hijo de la madre Yasoda. So Prem takes over everything Prem se apodera de and todo. everyone. Prem is Y the de highest todos. truth. Es la verdad suprema, más elevada. That's why the goal of life. Por eso la meta de Krishna la is vida. not the goal of life. Krishna no es la meta de la vida. Radharani is not the goal of life. Radharani no es la Even meta. Radha Krishna is not the goal of life. Incluso Radha Krishna no es la meta What de is la the vida. Prayojan, the goal of life? El Prayojan o la meta de la vida, ¿cuál es? Prem. Prem, yes. That's why my Gurudev gave me this name, Prem Por Prayojan. eso mi Gurudev me dio este nombre. It's the Prem. teaching of Chaitanya Mahaprabhu. Son las enseñanzas del The Chaitanya goal, highest Mahaprabhu. goal of life is Prem, love. La meta más Love is elevada the de la boss. vida. El amor es el jefe. Love is making everyone dance. El amor hace que todos Even Radha and bailen. Krishna Incluso themselves. Radha y Krishna bailan por amor. This is what we want. Esto es lo que Chaitanya Mahaprabhu used to cry. Chaitanya Mahaprabhu solo Premadana bina vyata daridra jivan dasa korive tan mori deho premadan. Chaitanya Mahaprabhu is crying. lloraba. Oh, I am a beggar. Soy un mendigo. I am completely poverty stricken. Estoy golpeado por la Pobreza. Property stricken. Totalmente azotado por la pobreza. Why? Because I don't have Prem. Porque no tengo Prem. Without Prem, everything is useless. Sin Prem todo lo demás no tiene sentido. Oh Krishna, please accept me as your servant Krishna, por favor, acéptame como tu sirviente. and pay me the salary of Prem only. I'm working for free, but you have to give me some Voy a Prem. trabajar gratis, pero me tienes que pagar con Prem. So Mahaprabhu used to cry and pray like Mahaprabhu this. lloraba y rezaba de esta forma. So don't have any other goal in your life. No tengáis ninguna otra meta en vuestra vida. Don't think about anything else. No penséis en nada más. Don't do anything else. No hagáis nada más. Everything we do is only for one thing. Todo lo que hacemos es solo por una cosa. What is that? ¿Cuál es? Prem. Prem. Only for love. Solo por amor. So, where were we? Oh yes, Lord Brahma is telling the demigods. El señor Brahma le decía a los semidioses. Krishna will appear, Krishna Balaram will aparecerá. appear, Balarama aparecerá. Yogamaya will appear, Yogamaya aparecerá. and you demigods, you have to take birth on earth and assist Y todos in the lila. vosotros, semidioses, tenéis que tomar nacimiento en la tierra y asistir en el lila. Asistirle en el lila. So you know, Así que sabéis, Dharmaraj expanded Dharmaraj expandió and became Yudhishthir. y se convirtió en Yudhishthir. Vayudev expanded and became Bhimsen. Vaibhav se convirtió en Vindhya. Indra expanded and became Arjun. Indra se convirtió en Arjuna. The Ashwini Kumaras became Nakul and Sahadev. Kumaras, Nakura y Saha. There are so many Vasus. One of the Vasus became Uddhav. Todos los vasos, había muchos. One of the Vasus became Bhishmadev. Vishvadev. In this way, so many demigods appeared as human beings on the earth before Así, de Krishna. esta forma, todos los semidioses comenzaron a To assist aparecer him. como seres humanos para asistirle en el mundo. And many demigoddesses also Y muchas semidiosas también became gopis. se convirtieron en gopis. So everything was ready. Todo For estaba Krishna's listo appearance. para la aparición Are we de ready? Krishna. ¿Estamos Let me listos? see. To time everything correctly. So, first Balaram appeared in the womb of Devaki. En primer lugar, Balarama apareció en el vientre de Devaki. And later, the wife of Vasudev, Y luego la mujer de Rohini, she Vasudev, was allowed prison visits. Rohini también, la mujer de Vasudev, le permitían recibir But visitas. she also became pregnant. Pero también se quedó embarazada. Vasudev Maharaj, so Kamsa is so vicious. He's not only killing the sons of Devaki, he might kill the sons of my other wives as Kamsa well. era vicioso, pensaba él. No solamente mata a mis propios hijos, sino también a los hijos de mis parientes. So, Nanda Maharaj sent Nanda Rohini, Maharaj mandó a Rohini sorry, Vasudev Maharaj sent Rohini riding on a horse in the evening to Gokul, and she was accepted in the family of Nanda and Yashoda. Vasudev Maharaj envió a Rohini en un bote a Gokul y fue aceptada en la familia De Nanda de Maharaj. Nanda Yeah. Maharaj. Y Yasoda. She was pregnant. Se quedó embarazada. But first Balaram appeared in the womb of Devaki. Pero primero Balarama apareció en el vientre de Devaki.
And then, at a certain point, Yogamaya transferred Balaram from the womb of Devaki to the womb of Rohini. So the Garbha, the fetus that was already there, was removed by Yogamaya and Balaram was put there. En algún punto, Yogamaya transfirió a Balaram del vientre de Devaki al vientre de Rohini. Yes, but you should know this. Just as Krishna appeared in two places, Pero así debéis saber esto, igual que Krishna apareció in his original form en su forma original and as Vasudev Krishna. y como Vasudev Krishna, So in the womb of Devaki en el vientre was de Devaki Nandan Balaram. era Devaki Nandan Balaram, He is Sankarshan, el hijo. Mul Sankarshan. Sankarshan. And in the womb of Rohini Y en el vientre de Rohini was Rohini Nandan Balaram, era Rohini Nandan, the original form, la forma who original, never leaves Braja. que nunca abandona Braja. And when Sankarshan was attracted to the womb of the Rohini, Y cuando Sankarshan Balaram entered into the original form of Rohini Nandan Balaram. Cuando Sankarshan fue atraído al vientre de Rohini, entró en su vientre como Rohini Nandan Balaram. Why was Kamsa Maharaj killing the children of ¿Por qué Devaki? estaba Kamsa Maharaj matando a los hijos de Devaki? Because 8 years before, Porque hace 8 años it was the wedding day of Vasudeva and Devaki. era la boda de Vasudeva y Devaki. So Kamsa Maharaj is the brother of Devaki. Kamsa Maharaj es el hermano de Devaki. He's supposed to be, but actually he isn't. En teoría, pero en realidad no lo es. Because the father of Kamsa Maharaj Porque el padre de Kamsa Maharaj, is, who knows the father of Kamsa Maharaj? Who is it? ¿quién sabe quién es el padre de Kamsa Maharaj? Ugrasena. Ugrasena. Everyone thinks that Ugrasena is his father. Todos piensan que Ugrasena es su padre. But it's a secret Pero es un that secreto. his mother Padmavati, Su madre, Padmavati, she was raped by a demon named Drumil Danov. fue violada por un demonio llamado así, Drumendava. And so Ugrasena Maharaj is a very great devotee. Ugrasena Maharaj era un gran But his devoto, son is not really his son, he's the son of Drumil Danov. pero su hijo no es en realidad su hijo, sino que es el hijo de este demonio. So it is said, the scientists say, you get about 75% of your characteristics from a genetic Los inheritance. científicos dicen que nos toca más o menos un 75% de las características de la genética, ¿no? So, just Drumil Danov was a great demon, so Kamsa Maharaj was a big Que demon como also. que su padre era un gran demonio, pues Kamsa Maharaj también se convirtió So on the wedding day, he was driving the chariot of his sister, so-called sister. en su matrimonio estaba conduciendo el carruaje de su There was a huge procession with horses Había una procesión and elephants con caballos, and soldiers elefantes, and musicians and Brahmins chanting mantras. It was a huge procession. sacerdotes cantando mantras. But suddenly, there was a voice in the Y sky. de repente se escuchó una voz en el cielo It said, que dijo, sky voice time. la hora de la voz celestial. Asyastvam astamo garbo antayam bhase buddha. Con los ojos como plata. The voice in the sky said, La voz del cielo dijo, hey, a Buddha, that means unintelligent person. hey, persona poco inteligente, apunta. Don't you know that the 8th child ¿No sabes que el octavo hijo of the woman whose chariot you are driving de la will mujer kill you? cuyo carruaje estás conduciendo te va a matar? So then he thought, I will not be killed by an 8th child, I'll kill her. Y pensó, la voy a matar, la mato. So at once, Kamsa Maharaj, Kamsa do you know what he Maharaj. did? ¿Y sabéis lo que I'll hizo? tell you. He grabbed her by the hair ¿Sabéis lo que hizo? Te voy a decir. Y lo tiró del and he drew his sword y agarró la espada. and he was about to kill her. Y estaba a punto de matarla. But then Vasudeva Maharaj was very intelligent. Pero Vasudeva Maharaj era muy inteligente. If you want to manipulate a demon, you have to appeal to their ego. Si quieres manipular a un demonio, tienes que apelar a su ego. So he said, this will not be good for your reputation. Eso no va a ser muy bueno para tu If reputación. someone kills their own sister on their wedding Si day, alguien mata a su propia hermana en su boda, then their fame will not be appreciated. la fama no va a ser tan apreciada. Think about your reputation. Por favor, piensa en tu reputación. And he was saying, yeah, Y él decía, name and fame is very sí, important. el nombre y la fama, la verdad que son muy importantes.
Vasudeva Maharaj said, look, I'll make a deal with you. Voy a hacer un trato contigo. Every time she gives birth to a child, I'll give the child to you, you can decide what you want to Cada do. vez que dé a luz, yo te voy a dar el niño a ti y tú decides qué hacer con el bebé. So he knew Vasudeva Maharaj is an honest person. Entonces él sabía que Vasudeva Vasudeva Maharaj in his whole life, he never told a una lie. persona honesta, durante toda su vida no dijo ni una mentira. He never told a lie in his whole Nunca life. dijo una mentira en todo. So Kamsa Maharaj knew I can trust him. Entonces Kamsa Maharaj sabía. So then he said, confiar en okay. él. Entonces dijo, ok. But it was Narad Muni who came to Kamsa Maharaj Pero fue Narada Muni quien bajó a Kamsa Maharaj and said, the demigods are very tricky. y le dijo, los semidioses son muy triquiñuelis. They said the 8th child of Devaki will kill you. Han dicho que el octavo hijo de Devaki te va And you are waiting for the 8th child. y estás esperando el octavo hijo. But maybe it could be the first one, the second one, or the third one. Podría ser el primero, el segundo, el tercero. Because the demigods, they're very tricky. You see, if you have a plate, Los semidioses se engañan mucho, ¿no? Veréis, si and tenéis on un this, plato on this plate there are 8 ladus, y en este plato hay 8 lados and you put them in a circle, y los pones en un círculo and you say, you can take which one is the y first one. dices, ¿cuál es el primero? And you spin the plate. Which one is the first one? Entonces le das la vuelta al plato, ¿cuál es el primero? El más seco. So it could be the 8th child from her previous life. Could it be a first? Podría ser Who knows? el octavo hijo de su vida pasada, puede ser el primero, o sea, ¿quién sabe eso? So because Narad is a transcendental stirrer. He's always stirring the pots. Siempre está, Narada Muni siempre está ahí, es Dándole vueltas al puchero. el removedor trascendental, siempre está dándole vueltas, removiendo el puchero. So then Kamsa Maharaj decided, I will kill all the children to make sure, not taking any chances. Para asegurarme no me voy a correr ningún riesgo, voy a matar a todos los niños. So when first Balaram came in the womb of Devaki, Primero Balaram llegó al that was vientre de the 7th pregnancy. era el séptimo embarazo. And then when he was transferred, everyone thought that Devaki had a miscarriage. Y cuando fue transferido, todo el mundo pensó que Devaki había sufrido un aborto. And then Krishna appeared. Y luego apareció Krishna. So then when Krishna appeared, Cuando apareció Krishna, he said to Vasudeva, take me to Gokul and exchange me with the child of Yashoda. le dijo a Vasudeva, llévame a Gokul y intercámbiame con el hijo de Yasoda. So he did that and came back. Y él hizo eso y volvió. And then Kamsa Maharaj Y Kamsa Maharaj came to kill the child. llegó a matar al niño. Vasudeva Maharaj said, it's a girl. Vasudeva Maharaj le dijo, pero si es una niña. But, you see, Vasudeva Maharaj, in his life he never told a lie. Pero Vasudeva Maharaj en su vida nunca dijo But una now he was mentira. telling Kamsa that the 8th child of Devaki was a girl. Pero ahora le estaba diciendo a Kamsa Why? que el octavo hijo de Devaki era una niña. Because he associated with Krishna, you see. Krishna's so bad. Porque se había asociado, ¿por qué? Porque se había asociado con Krishna. ¿Lo veis? Vasudeva Maharaj in his whole life he never told a lie. The moment he associates with Krishna he's already telling lies. Vasudeva, que en toda su vida nunca dijo una mentira, en el momento en el que se asocia con Krishna ya suelta la primera. So be careful, don't trust Krishna. Así que tener mucho cuidado y no confiar en Krishna. Even Krishna knows this fact. Aunque aún Krishna sabe esto. You know, in Bhagavad Gita, Krishna said, Kaunteya pratijana ena ne bhaktya parachate. Arjun, you should declare boldly that my devotee is never lost. En Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna, debes declarar a los 4 vientos que mi devoto nunca estará perdido. Why did Krishna say that? ¿Por qué Krishna dice esto? Because he thought, if Arjun says my devotee is never lost, everyone will believe him. But if I say everyone thinks I'm a liar, they might not believe me. Porque si Arjuna lo dice, todo el mundo le va a creer, pero como todos piensan que soy un mentiroso, nadie me va a creer a mí. You see, Krishna always makes the word of his devotee come true. Krishna siempre hace que la palabra de sus devotos se haga realidad. You know, Krishna said, I'm not going to take up a weapon in the battle of Kurukshetra. Dice, no voy a tomar, él dijo, no voy a tomar ningún arma en la batalla I'm de not going to Kurukshetra, fight. no voy a pelear. But what did he end up doing? He just took the chariot and was going to fight with Pero al Bhishma. final, ¿qué hizo? Agarró el arma y empezó a pelear con So he Krishna. broke his promise. Así que rompió su promesa. So you cannot trust Krishna. Así que no se puede confiar al 100% en Krishna. So, Kamsa Maharaj, because of this prediction, this is why he was killing all the children of Devaki. Por esta predicción era que él estaba matando a todos los hijos de Devaki. So in the meantime, what was happening in Vrindavan? En el interín, ¿qué estaba sucediendo en Vrindavan? We mean, no, it's not this. We mean actually not Vrindavan, but Gokul. No queremos decir Vrindavan, sino Gokul.
See, Krishna is very crooked. His words are crooked, his glance is crooked, Krishna es un poco retorcido. and his Yamuna is also, Yamuna goes like this. El Yamuna va así. And on the west side of Yamuna is Vrindavan. En el lado oeste de Yamuna está Vrindavan. And on the east side of Yamuna is Mahavan. Y en el este Mahavan. And in Mahavan is Gokul. That's where Nanda and Yashoda were living Y en Mahavan before está Krishna was born. Gokul, en Madhavan está Gokul, que es donde Nanda y Yasoda vivían antes de que naciera That's why Vasadev Maharaj had to cross the Yamuna. Por eso Vasudev Maharaj tuvo que cruzar el Yamuna. If you think that Vasadev Maharaj, if Krishna was born in Vrindavan, then he wouldn't have to cross the Yamuna, because Vrindavan is on the same side as Mathura. Si Krishna hubiese nacido en Vrindavan, no hubiese tenido que cruzar el Yamuna, pero So it's just south, Mathura is just south of Vrindavan. Mathura está al sur de Vrindavan. So, before Krishna was born, many years before, Antes de que, muchos años antes de que naciera Krishna, Nanda and Yashoda, Nanda y Yasoda they were married but they had no children. estaban casados pero no tenían hijos. Even they came to middle age. Incluso llegaron a la media edad, ¿no? And in their middle age still they had no children. En la madurez tampoco tuvieron niños. So all the residents of Gokul, Todos los they were residentes very de worried. Gokul estaban muy preocupados. They were thinking, who is going to be the next king after Nanda Maharaj if he has no son? Si no tienen descendencia, ¿quién va a ser el próximo rey después de Nanda Maharaj? So, the residents of Gokul, Así que los residentes You know, de Gokul, usually if you don't have a child, if you want a child, you have to do a yagya, putrasti yagya, so that you can become pregnant and have a son. normalmente si no tienes ningún hijo y quieres tener hijos, tienes que hacer un yagya, un sacrificio para obtener este favor. So one day Nanda and Yashoda came together Un día Nanda y Yasoda se juntaron and they were having a private talk. y estaban teniendo una charla privada. Nanda Maharaj said, you know what they're doing in the village? Nanda Maharaj le dijo, ¿sabes lo que están haciendo en The villagers are doing a putrasti yagya that we can have a son. Los aldeanos están haciendo este yagya para que nosotros podamos tener un hijo. So the other people, they were worried. They were so worried. They were doing the yagya for Nanda and Yashoda to have a son. Las otras personas estaban tan preocupadas que están haciendo el yagya para que Nanda y Yasoda tuvieran un hijo. Mother Yashoda said, yes, yes, I know. Y Madre Yasoda dijo, sí, sí, lo sabía. But Mother Yashoda said, but I don't think it's going to work. Pero no creo que va a funcionar. Nanda Maharaj said, why not? ¿Por qué no? Le preguntó Nanda Maharaj. He said, because I had a dream. Porque he tenido un sueño. And in my dream, I saw a beautiful dark complexioned En baby. mi sueño he visto un bebé con una complexión. And this negra, baby was so hermosísima. beautiful. Y era tan hermoso. I think that by any karma, Creo que para algún you karma cannot have a son so beautiful. no puedes tener un niño tan hermoso. Nanda Maharaj said, I also had a dream. Yo también tuve un sueño. About a boy le like dice Nanda that. Maharaj, de un niño como este. Nanda Maharaj said, what should we do? ¿Qué tenemos que hacer? Mother Yashoda is very intelligent. Y la madre Yasoda, que es muy inteligente, She said, I think we should strictly follow Ekadasi and Dwadasi. creo Do que the vrat. tenemos que seguir estrictamente de Ekadashi y Dwadasi. Because these brats, Ekadasi brat, Dwadasi brat, Ekadashi Brat, Dwadashi that is Brat, not karma. no es karma, That is transcendental. eso es trascendental. It can achieve supernatural, eternal results. Uno puede obtener resultados supernaturales, eternos, sobrenaturales, eternos. So then, Nanda and Yashoda began to follow very strictly. Así que Madre Yasoda comenzó a seguir Every Ekadasi and Dwadasi de forma muy estricta Ekadashi y Dwadashi for 1 year. durante un año. And then after that, Y después de eso, Mother Yashoda served Nanda Maharaj and she became pregnant. Madre Yasoda vio a Nanda Maharaj y se quedó embarazada. And all of Brajmandal became happy. Y todo Brajamandala se volvió feliz. They were so happy now Mother Yashoda has become Tan pregnant. felices de que Madre Yasoda estaba embarazada. So when Mother Yashoda was pregnant, Cuando Madre Yasoda estaba encinta, before actually, antes de she's like a sadhvi. es como una sadhi. Sadhvi means female sadhu. Sadhi significa She una mujer has santa. complete control of her mind and senses. Está totalmente en control de su She's mente so y sus pious, so sentidos. religious. Es tan piadosa, tan casta. But when she was pregnant, Pero cuando estaba embarazada, she felt uncontrollable craving. sentía una incontrolable Empezó a sentirse She had descontrolada. uncontrollable craving. craving. When a woman is pregnant, she gets craving. They want to eat like whatever. Ah, ok. Antojos Se volvió incontrolada con sus antojos, ¿no? So she felt uncontrollable craving
for butter with a toast leaf. Necesitaba tomar mantequilla con una hoja de tulasi. Why? Because some hungry person was inside. Había un bebé hambriento dentro. So gradually, Gradualmente it came to this day, llegó el día and at midnight, y en la medianoche, she gave birth to a beautiful baby un boy. día como este, But Yogamaya made her fall asleep. dio a luz a un precioso niño. So she did not Yogamaya know hizo que se durmiera. about it until the next day. Así que no supo nada de lo que pasó hasta el día siguiente. And the baby was crying. Y el bebé lloraba. Amma. Amma means mother. Ama significa madre. Amma. Ama. So the baby is going, Amma. That's why all the Vedas begin. Om. The first word of the Vedas is Krishna calling Mom. Por eso todos los Vedas comienzan Om, porque esa primera palabra es Krishna llamando a su madre. Yes. It's Om. First word of the Vedas means first word of baby Krishna. Es la primera palabra del bebé Krishna. Calling his mama. Llamando a su mamá. And all Brajbasis, they were so happy. Y todos los Brajavasis estaban They had a big festival to celebrate. Finally, Nanda and Yashoda have a son. celebraron un super festival. Finalmente están And embarazados. they all came to give blessings to the baby. Y todos vinieron al dar a luz madre Yasoda. They give blessings. Oh, may you have a long life. Jio Shamalala. Gio, que tengas una vida larga. Jio Shamalala. Jio Shamalala. Kapili Peri Pagariya Lankala. Jio Shamalala. Así, Sometimes the baby's crying. a veces el bebé lloraba. Ooh, wah, wah. Wow. And they used to come and say, don't cry, Kanha. Y venían y le decían, no llores, Kanja. In Brajabhasha say, Mataro. Mataro means don't cry. Mátalo, mátalo. Kana. No Kana llores, means very Kanja. loving word, way of saying Krishna. Mátalo, Kanja. So Mataro, Kana, don't cry, Kana. Ooh, wah, wah. No llores, Kana. Ua, ua. Mataro, Kana. Ooh, wah, wah. Nanda Maharaj has a brother. Eso significa que Nanda He has Maharaj four tiene un brothers. hermano, tiene 4 hermanos. Upananda, Abhinanda, Upananda, Apinanda Sunanda, and Nandana. y Nandana. So Sunanda is his younger brother. Sunanda es un hermano pequeño. So Sunanda's wife, Sunanda, la mujer de so Sunanda, that's his auntie, that's called Bua. es su tía. So Sanjabe Sunandu Bua, that means Krishna's auntie is coming and saying, oh Kana, don't cry, don't cry. Significa que la tía de Krishna viene y le dice, oh Kana, no llores, no llores. Jio Shamalala, Jio Shamalala, Dili Dili Sagariya Lankala. Jio Shamalala, Jio Shamalala. When Krishna began to grow, Cuando Krishna become a little baby, creció un toddler, poquito y era un niño, then he would go into his mother's kitchen. iba a la cocina de su And madre seeing his mother was cooking, y cuando veía que su madre estaba cocinando, making sweet rice, haciendo arroz dulce, kheer, kheer, sometimes making jalebi. Do you know jalebis? haciendo jalabis. Do you know jalebis? ¿Los conocéis? Yeah. Levante la mano.
sometimes making puris, a veces haciendo puris, sometimes making ladus. a veces haciendo And helados. little Krishna would come in the kitchen. Y el pequeño Krishna entraba en la So much cocina saliva was coming from his tongue. y toda esta saliva se le caía por And la he couldn't boca. wait to taste it. Él no podía esperar a agarrar uno y probar. So the little baby has so much happiness in the kitchen of Yashoda. El pequeño bebé tenía tanta felicidad, sentía tanta felicidad en la Oh, cocina de give me Madre some Yashoda. kheer. Ay, dame un poco de Give me kheer. some jalebi. Dame delivery. Khiri jalebi puri ladu. Oh. Khiri jalebi puri ladu. Khiri jalebi puri ladu. Khiri jalebi puri ladu. And Yashomati ka ananda hua. Yashomati ka ananda hua. Yashomati ka ananda hua. Yashomati ka ananda hua. Shabalala, shabalala. Teri teri patariya samsara. Chala mara kari palana. Chala mara kari palana. Charamara, you know that means rocking the cradle. Saramara significa meciendo la cuna. Krishna has been eating so much and now he's Krishna ha comido tanto que ahora está. and they're rocking the cradle. Y alguien está. Charamara, charamara, kari palana. Oh, Brajavasindaya jiyo shamala. Brajavasindaya jiyo shamalala. Jiyo shamalala, jiyo shamalala. Teri teri patariya samsara. Jiyo Nanda ke ananda mayo. Jai Kanaya Lal ki. Jai Kanaya. Nanda ke ananda mayo. Nanda ke ananda mayo. Nanda ke ananda mayo. Ati diya dole diya aur diya pao ki. Ati dora pao ki. Means, now the baby has been born, all the neighbors are coming and bringing presents. Significa, ahora que nació el bebé, todos los vecinos vienen a traerle regalos. So, some of them, they bought Krishna toy elephant. Uno de ellos le trajo al bebé Krishna un elefante de juguete. Hati diya, Gaura diya, O diya, Kapalki means, and some of them bought Krishna toy horse. Y algunos unos caballitos de juguete. And some of them bought a palki, a different kind of cot, cradle for him. Y algunos otras cosas diferentes. So, Hati diya, Gaura diya, Aura diya, palki. Hati diya, Gaura diya, Aura diya, palki. Hati Gaura palki. Ananda ke ananda mayo. Ananda ke ananda mayo. Ananda ke ananda mayo. Ananda ke ananda mayo. Hati Gaura palki. Ananda ke ananda mayo. Ananda ke ananda mayo. Krishna Kanaya Lal ki. In this way, see, Krishna appeared in Braj and immersed everyone in the ocean of Ananda. De esta forma el Señor Krishna apareció en Braj y volvió a todos inmersos En la felicidad en la felicidad trascendental de Ananda. So, just now we will begin the Abhishek of Krishna, Ahora vamos a comenzar el Abhishek de Krishna and then there will be make the offering of the Bhoga to y Krishna, luego van a hacer la ofrenda del Bhoga a Krishna. and then it will. Oh, and we will have a jewel. Yes. Oh, where is it?
Maybe the Oh, Chulan. but where will the Abhishek will be here or there? ¿El Abhishek dónde será? ¿Aquí o allá? Okay, so let's go. Krishna has been born, baby is in the palki, and we can all go and swing. Vamos a ir al columpio, Krishna ya nació, está allí en el Yeah, patio de and atrás, while, vamos a ir a listen, mecerle. and while we are there doing the kirtan, then the pujaris here, they should change Radha Krishna into their bathing costumes and get everything ready. So after like 5 minutes there, 10 minutes there, we'll come back and do the Abhishek of Radha Krishna here. Okay? And then after that, the boga should be ready to offer them, so we'll make a screen. And they'll be redecorated and the boga will be offered. Then exactly at midnight we'll open and to have the arti, the first arti for Krishna's birthday. Bale Vrindavan Bihari Lal ki Jai, Saniwal ki Jai, Jai Sri Radhe Shyam.